हेलो एवरीवन मु जाजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपनको स्वागत करू। आरएचटी किंबा एलटीआर ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିपेୟାର କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ର ସିରିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରେ ଆମେ ଅଶୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି जो ग्रेट रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया अशोकଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ପାର୍ଟିशन ଏବଂ इंडिपेंडेंस पर्यंत पढ़ी सारिचे। केवल वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िबार बाकी अछि। वर्ल्ड हिस्ट्री रे आमे कवर करिबा फर्स्ट वर्ल्ड वार, रूसियन रिवोल्यूशन एवं सेकेंड वर्ल्ड वार। ता भितरे तार कजेस एवं कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखिबा को पड़िबो। आज आमे पढ़िबा फर्स्ट वर्ल्ड वार जहाकू आमे प्रथम विश्व युद्ध बोली कहू। हमर टॉपिक रो ना हैला प्रथम विश्व युद्ध। विश्व युद्धर अर्थ कौन? एमिति युद्ध जेउथिरे विश्वर मैक्सिमम कंट्री इन्वॉल्व थिले, अर्थात मोर दैन 30 नेशन 30टी देशरु अधिक देश ए युद्ध रे लिप्त थिले बा ए युद्ध रे से माने अंश ग्रहण करिथिले, जहा द्वारा एहा को हमें विश्व युद्ध बोली कहि थाउ। ओके, ताले प्रथम विश्व युद्ध कोन, तार प्रमुख कारण गुडी को कोन, कजेस सब कोन कोन आसंतु डिस्कशन करिवा। देखंतु प्रथमे हमें जिबा देखिबा फर्स्ट वर्ल्ड वार हमर स्टार्ट केबे हला 1914 रे स्टार्ट हला। 1914 रे आरंभ हेतिला प्रथम विश्व युद्ध। ओके, 1914 रे हमर प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हेतिला एवं 1918 रे कंप्लीट हला। ओके, 4 वर्ष धरी फर्स्ट वर्ल्ड वार कंटिन्यू हला। एबे तार प्रमुख कारण गुडी को कोन जदि हमें देखिबा, एठी हमें 10टी कजेस को हमें डिस्कशन करिबा। मेनली 10 कजेस रिस्पांसिबल फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वार। से कारण गुडी को कोन कोन? प्रथम कजेस हमें पढ़िबा डिप्लोमेटिक अलायंस। प्रथम कजेस पढ़िबा कोन? डिप्लोमेटिक अलायंस। तार अर्थ कोन? कूटनैतिक चुक्ति। ओके, प्रथम कारण होची कूटनैतिक चुक्ति। सेकेंड पॉइंट हमें पढ़िबा मोरक्को क्राइसिस, अर्थात मोरक्को रे हेइथिबा संकट। किभଳି भाबरे मोरक्को रो संकट प्रथम विश्व युद्ध पई सूत्रपात हेइथिला से विषय रे पढ़िबा। थर्ड पॉइंट होची हमर बोस्निया एवं हर्जिगोविना रे जो प्रॉब्लम सृष्टि हेइथिला, कोन सेही प्रॉब्लम हमें आगो को पढ़िबा। नेक्स्ट पॉइंट बल्कान वार बा बल्कान युद्ध विषय रे। ता पर 5 नंबर पॉइंट होची पॉलिसी ऑफ काइजर विलियम टू, अर्थात जर्मन रो राजा सेतेबेले थिले काइजर विलियम टू एवं तांकर राजूती समय रे सी जो पॉलिसी सब करिथिले, जो नीति नियम सब लागू करिथिले, से जो कूटनैतिक नीति सब थिला सेगुडी को मध्य प्रथम विश्व युद्ध पई कारण बनिथिला। ता पर पॉइंट हमें जदि देखिबा सेटा होची इम्पोर्टेंस टू ओन रेस और नेशन, अर्थात निजर देश बा निजर कंट्री निजर रेशियलिज्म पई कोन आत्मीयता सृष्टि हेबा। अच्छा, आमे तो जानि जे निज कंट्री पई हमर भल पाइबा रहिबा उचित, आत्मीयता भावना रहिबा उचित, किंतु तार अर्थ नुहे अन्य कोनोसी कंट्री प्रति आमे शत्रुता प्रदर्शन करिबा। ओके, ताहले याकू ही हमर इम्पोर्टेंस टू ऑन रेस और नेशन ताकू आमे ओडिया रे कोन कहिबा? उग्र जातीयतावादी। ओके, उग्र जातीयतावादी नीति मध्य फर्स्ट वर्ल्ड वार पई गोटे प्रमुख कारण। तापर पॉइंट हमें पढ़िबा मिलिटरी कंटेस्ट। मिलिटरी कंटेस्ट रो अर्थ कोन ना सामरिक प्रतियोगिता। युद्ध एवं जो समर अस्त्र शस्त्र को नेकी जो प्रतियोगिता सेते बेले करा जाउथिला ताहा मध्य गोटे कारण। नेक्स्ट देखिबा इंपेरियल पॉलिसी। इंपेरियल पॉलिसी रो अर्थ कोन ना साम्राज्यवादी नीति। ओके, तापर देखिबा लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आंतर्जातिक संगठनर अभाव। सेते बेले एभली कोनोसी बड़ धरणर आंतर्जातिक संगठन नथिला जोठी सबु कोठी माने मैक्सिमम हमर कंट्री सेथिरे जोगो देइथिबे एवं से माने शांति चुक्ति स्वाक्षर करिथिबे। ओके, एभली भाबरे
କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସେଭଳି କୌଣସି ସଂଗଠନ ନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଇମିଡିଏଟ କଜ, ଯାହାକୁ କି ଆସନ୍ନ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଇମିଡିଏଟ କାରଣ, କାହା ପରେ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଗୁଡିକ କଣ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଆଲିଆନ୍ସ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମର କଣ? ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଆଲିଆନ୍ସ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛୁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅଟୋ ଭୋନ୍ ବିସ୍ମାର୍କ। ମନେ ରଖିବେ, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବୁଝି ବୁଝି ଯିବା ଯେ 1971 ରୁ 90 ଭିତରେ, 1971 ରୁ 1990 ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅଟୋ ଭୋନ୍ ବିସ୍ମାର୍କ। ଇଏ କୋଉଠିକାର ବ୍ୟକ୍ତି? ନା ଚାନ୍ସେଲର ଅଫ ଜର୍ମାନୀ। ଓକେ, ଜର୍ମାନୀର ସିଏ ସେତେବେଳେ ଶାସକ ଥିଲେ। ସିଏ କଣ କଲେ? ନା ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଆଲିଆନ୍ସ। ତାହେଲେ ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଆଲିଆନ୍ସ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବା କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତିର ଆରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଡେ, ତାହେଲେ ସିଏ କିଏ? ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅଟୋ ଭନ୍ ବିସ୍ମାର୍କ। ଓକେ, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାପରେ ସେ ଅଟୋ ଭନ୍ ବିସ୍ମାର୍କଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଜଡିତ ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ସିଦାନ ୱାର। ସିଦାନ ୱାର, ଆପଣ ନାଁଟି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ସିଦାନ ୱାର ପଡିଗଲା, ଆପଣ କହିବେ ଆମ ସିଲାବସରେ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡିକର ଆମର ଏଇ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ, ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଯୁଦ୍ଧ ଅଲରେଡି କରିସାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ବନି ସାରିଥିଲେ। ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ ସିଦାନ ୱାର ରିଲେଟେଡ ଟୁ ହୁଇଚ ୱାର? ନା ସିଦାନ ୱାର ରିଲେଟେଡ ଟୁ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 1। ଓକେ, ଜର୍ମାନୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଜର୍ମାନୀର ଆମର ଚାନ୍ସେଲର ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଦାନ ୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରୁସିଆନ ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରୁସିଆ ଜର୍ମାନୀର ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଏବଂ ଫ୍ରାଙ୍କୋ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଫ୍ରାନ୍ସକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସିଦାନ ୱାର କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରୁସିଆ, ଯୋଉଟା କି ଜର୍ମାନୀ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରୁସିଆ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବାରୁ ୟାକୁ ଫ୍ରାଙ୍କୋ ପ୍ରୁସିଆନ ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ଜିତିଲେ କିଏ, ହାରିଲେ କିଏ? ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଠି ହାରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲା କେବେ? ନା 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1870 ରେ ସିଏ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଟୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍, ଯେହେତୁ ସିଏ ହାରିଲା, ତା ସହିତ କଣ କରାଗଲା? ନା ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଥିଲା, ଟ୍ରିଟି ସାଇନ କରାଯାଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? କୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା? ସିଦାନ ୱାର ହେଇଥିଲା। ସିଦାନ ୱାର ପରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିଟି ହେଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଟ୍ରିଟି। ତାର ନାଁ ହଉଛି ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଟ୍ରିଟି। ସିଦାନ ୱାର କେବେ ହେଇଥିଲା? 1870 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଟ୍ରିଟି କେବେ ହେଇଥିଲା? 1871 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଜିତିଥିଲା ଜର୍ମାନୀ। ଓକେ, ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର ଚାନ୍ସେଲର ଥିଲେ ଅଟୋ ଭନ୍ ବିସ୍ମାର୍କ। ଓକେ, ଏବଂ ସିଏ ହାରିଲା ପରେ କଣ କରିଥିଲା? ନା ତାର ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଟ, ତାର ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍, ଯାହାର ନାଁ ମନେ ରଖିବେ, ଆଲାସ୍କା ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଆମେ, ଆଲାସସ୍ ଏବଂ ଲରେନ୍। ଆଲାସସ୍ ଏବଂ ଲରେନ୍ ଗେଭ୍ ଟୁ ଜର୍ମାନୀ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ପ୍ରୋ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଟ୍ରିଟି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ କହିବା, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ସମରାଇଜ କରିଦବା, ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ନା ଏଇ ଯୋଉ କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ନା ଗୋଟିଏ ଭିତରେ ଭିତରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିବା, କାହା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବା। ଏ କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତି ବା ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଆଲିଆନ୍ସ ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ? ସିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଟୋ ଭନ୍ ବିସ୍ମାର୍କ। ସିଏ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର? ନା ଜର୍ମାନୀର। କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ? ନା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ସିଦାନ ୱାର।
ଏବଂ ସିଦାନ ୱାର କୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଫ୍ରାଙ୍କୋ ପ୍ରୁସିଆନ ୱାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରୁସିଆ ବା ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତି କିଏ, ହାରିଲା କିଏ, ନା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀ ଜିତିଥିଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ହାରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ହାରିଲା, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଟ୍ରିଟିର ନାଁ କଣ, ସେଟା ହଉଛି ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଟ୍ରିଟି। ଓକେ, ସିଦାନ ୱାର କେବେ ହେଇଥିଲା, 1870 ରେ ହେଇଥିଲା। ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଟ୍ରିଟି କେବେ ହେଇଥିଲା, 1871 ରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଟ୍ରିଟିର ସର୍ତ୍ତ କଣ ରଖାଯାଇଥିଲା, ନା ଜର୍ମାନୀର ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଆଲାସେସ୍ ଏବଂ ଲରେନ୍ସ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଜାଗାକୁ ଜର୍ମାନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିଥିଲା। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା। ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରେ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଆଲିଆନ୍ସ ର। ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କେମିତି କାରଣ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ଆମର କଣ ଦୁଇଟା ଦଳରେ ସେମାନେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିବେ। ଓକେ, ଟ୍ରିପଲ ଆଣ୍ଟେନ୍ ଟ୍ରିପଲ ଆଲିଆନ୍ସ ଆମେ ପଢିବା ଆଗକୁ। ତାହେଲେ ଯାହା ଯୋଉମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଏପଟେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରି ରହିଥିଲେ, ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଡରେ ଆଉ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରି ରହିଥିଲେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା, ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଏଠି ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀର କଣ ଶତ୍ରୁତା ହେଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଦୁଇ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଶତ୍ରୁତା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ବିସ୍ମାର୍କ ଟ୍ରିଟି। এই ବିସ୍ମାର୍କ ଟ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଇ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଆଲିଆନ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ଆସୁଛି। କେମିତି ବିସ୍ମାର୍କ ଟ୍ରିଟି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଅଟୋମାନ ବିସ୍ମାର୍କ ରହିଲେ, ଇଏ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବିସ୍ମାର୍କ ଟ୍ରିଟି। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ନା ଏଇ ଫ୍ରାନ୍ସ ର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଓକେ, କଣ ପାଇଁ, ନା ଫର ମେଣ୍ଟେନ ପିସ୍, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଂ ଆଇସୋଲେସନ and isolating France and balance of power। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଟ୍ରିଟି ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ କୁ ଜର୍ମାନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ। ଏଥିରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଖୁସି ହବ କି, କେବେ ନୁହେଁ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଠି କଣ ଚାହୁଁଥିଲା, ନା ସିଏ କେମିତି ବଦଲା ନବ, ଜର୍ମାନୀ ଠାରୁ ସିଏ କେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ, ସିଏ ସେଇ ଚାନ୍ସ ରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିସ୍ମାର୍କ କଣ କଲେ, ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରକିଆ କରିବା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ କଣ କଲା, ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଏକୁଟିଆ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କଲା। ଓକେ, ସେଟା ହଉଛି ବିସ୍ମାର୍କ ଟ୍ରିଟି। ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଲିଗ ଅଫ থ্রি ଏମ୍ପେରର, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଲିଗ ଅଫ থ্রি ଏମ୍ପେରର। ଏଟା ଜର୍ମାନୀ। ଲିଗ ଅଫ থ্রি ଏମ୍ପେରର କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, 1873 ରେ କରାଯାଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା, ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ରୁଷିଆ। ଓକେ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ଲିଗ ଅଫ থ্রি ଏମ୍ପେରର କେଉଁ ତିନୋଟି କଣ୍ଟ୍ରି କୁ କୁହାଯାଏ, କେଉଁ ତିନୋଟି କଣ୍ଟ୍ରି ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ବନେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦଳ ବନେଇଥିଲେ ଲିଗ ଅଫ থ্রি ଏମ୍ପେରର। ସେମାନେ ହେଲେ ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ରୁଷିଆ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଇନ୍ 1878 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଇନଟୁ ବର୍ଲିନ କଂଗ୍ରେସ। ଓକେ, 1878 ରେ ସେମାନେ 1873 ରେ ଲିଗ ଅଫ থ্রি ଏମ୍ପେରର ବନେଇଥିଲେ। ଏବଂ 78 ବେଳକୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହେଲା, ନା ଏଇ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କଣ କଲା, ବର୍ଲିନ କଂଗ୍ରେସରେ ସିଏ ଯୋଗ ଦେଲା। ବର୍ଲିନ କଂଗ୍ରେସ କଣ, ନା ବଲକାନ ଏରିଆକୁ ବର୍ଲିନ କଂଗ୍ରେସ କୁହାଯାଏ। ସେଠି ୟୁରୋପରେ କିଛି ଏରିଆକୁ ମିଶେଇକି ବଲକାନ ଏରିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେଲା, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲା ରୁଷିଆ। ରୁଷିଆ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସେଠି ଯାଇକି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁ। କାହିଁକି, ନା ସେମାନେ ସେ ବଲକାନ ଏରିଆର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ସିଏ ଚାହୁଁନଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯାଇକି ସେଠି ମିଶୁ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯେହେତୁ ମିଶିଲା, ତାପରେ ରୁଷିଆ କଣ କରିବ, ନା ଏଇ থ্রি ଏମ୍ପେରର ଭିତରୁ ସିଏ ଆଉଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଣ ମାନେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ତିନି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା। ତା ଭିତରୁ ରୁଷିଆ କଣ କରିବ, ଓହରି ଯିବ। ଓକେ, ସେଇଆ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରୋଇଂ ଟେନସନ ଏଣ୍ଡ କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ ବଲକାନ। ଓକେ,
କିଛି ଟେନସନ ପାଇଁ ଏବଂ କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବଲକାନ ଏରିଆରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମିଶୁ ବୋଲି ରୁଷିଆ ଚାହୁଁନଥିଲା ଏବଂ ରୁଷିଆ ରିଜେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଭର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ ଦିସ୍ ଲିଗ୍ ଏବଂ ସେଇ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ତା କଥା ନ ମାନିଲା ରୁଷିଆ କଣ କଲା ସେଠୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଲିଗ ଅଫ ଥ୍ରୀ ଏମ୍ପେରର ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଥ୍ରୀ ଏମ୍ପେରର ନାଁ ଥିଲା ଯୋଉଠିକି ତିନୋଟି କଣ୍ଟ୍ରି ମିଶିକି ବନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେଠୁ ରୁଷିଆ ବାହାରି ଗଲା ଓକେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ମନେ କଣ ରଖିବେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ବିସ୍ମାର୍କ ଟ୍ରିଟି ତ ଆମେ ପଢିଲେ ତାକୁ କିଏ କରିଥିଲେ ଅଟୋଭନ ବିସ୍ମାର୍କ ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବିସ୍ମାର୍କ ଟ୍ରିଟି କାହା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଏଗନେଷ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓକେ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା ଲିଗ ଅଫ ଥ୍ରୀ ଏମ୍ପେରର ହେଇଥିଲା 1873 ରେ ଏବଂ 78 ହେଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଲା ନା ରୁଷିଆ ଓହରି ଗଲା ରୁଷିଆ କାହିଁକି ଓହରିଲା ନା କାରଣ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କଣ କଲା ନା ବର୍ଲିନ କଂଗ୍ରେସ ବା ବଲକାନ ଏରିଆରେ ଯୋଗ ଦେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବଲକାନ ଏରିଆ ମ୍ୟାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଦେଖା ଯାଉଥିବ କି ନାହିଁ ହଁ ବଲକାନ ଏରିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଏଇ ସବୁ ଏରିଆକୁ ମିଶେଇଲେ ବଲକାନ ଏରିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଥିରେ ଆମର ଆସୁଥିଲେ କିଏ ନା ଆଲବାନିଆ ଅଛି ଗ୍ରୀସ ଅଛି ମାସିଡୋନିଆ ବୁଲଗେରିଆ ଓକେ ତୁର୍କୀ ରୋମାନିଆ ତାପରେ ସର୍ବିଆ ବୋସ୍ନିଆ ଏଣ୍ଡ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ସ୍ଲୋଭେନିଆ କ୍ରୋସିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ଏଇ ସବୁ ଏରିଆ ମିଶିକି ଏତିକି ବଡ ଏରିଆକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସେତେବେଳକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବଲକାନ ଏରିଆ ଓକେ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏଠି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମିଶୁ ବୋଲି ରୁଷିଆ ଚାହୁଁନଥିଲା ଓକେ କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ନ ମାନିକି ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର ଏଠି କିଛି ଆଲିଆନ୍ସ ହେଇଥିଲା କିଛି ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା କିଛି ସଂଗଠନ ବନା ଯାଇଥିଲା ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଡୁଆଲ ଆଲିଆନ୍ସ କେବେ ହେଇଥିଲା 1879 ରେ ହେଇଥିଲା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅର୍ଥାତ ଲିଗ ଅଫ ଥ୍ରୀ ଏମ୍ପେରର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଲିଗ ଅଫ ଥ୍ରୀ ଏମ୍ପେରର 1873 ରେ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଠି କି ଏଇ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ରୁଷିଆ ଥିଲେ ରୁଷିଆ ଓହରି ଗଲା ତାପରେ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମିଶିକି କଣ କଲେ ଡୁଆଲ ଆଲିଆନ୍ସ କଲେ ଓକେ ତାପରେ ଟ୍ରିପଲ ଆଲିଆନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଟ୍ରିପଲ ଆଲିଆନ୍ସ ରେ ପୁଣି କିଏ ଯୋଗ ଦେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଜର୍ମାନୀ ତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ତ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଟାଲୀ ମିଶିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଟାଲୀ ମିଶିବା ପରେ ଟ୍ରିପଲ ଆଲିଆନ୍ସ କୁହାଗଲା ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ ଆଲିଆନ୍ସ କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ମନେ ରଖିବେ 1882 ରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆଲିଆନ୍ସ ହଉଛି ତାପରେ ଟ୍ରିପଲ ଏଣ୍ଟେଟ୍ ତାପରେ ହଉଛି ଟ୍ରିପଲ ଏଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1894 ରେ ଏଠି କୋଉ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ନା ରୁଷିଆ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମିଶିକି ହେଇଥିଲା ଟ୍ରିପଲ ଏଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓକେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ରହିଯାଇଛି ଏଥିରେ ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ଟ୍ରିପଲ ଏଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହବ ଆମର ଟ୍ରିପଲ ଆଲିଆନ୍ସ ହଉଛି ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ ଏଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହବ ଏଟା ଡୁଆଲ ଏଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଡୁଆଲ ଏଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରେକ୍ଟ କରିନେବେ ଏଇଟା ଆମର ଡୁଆଲ ଏଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା 1894 ରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମିଶିକି କରିଥିଲେ ଓକେ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମିଶିକି କରିଥିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଜାପାନିଜ ଆଲିଆନ୍ସ ହେଇଥିଲା 1902 ରେ ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ ଜାପାନ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜାପାନ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ
एंटेंड कोडियल बना जाइथिला गोटे थिला एंटेंड कोडियल हेइथिला 1904 रे एथिरे मेंबर कंट्री थिले फ्रांस एवं इंग्लैंड तापरे एबे आसिला हमर ट्रिपल एंटेंड एवं ट्रिपल एंटेंड ता हला 1907 ने एटा करेक्ट करनेबे एटा ट्रिपल एंटेंड नुहे एटा होची डुअल एंटेंड रे किए थिले रूसिया एवं फ्रांस थिले एवं ट्रिपल एंटेंड रे सेई रूसिया एवं फ्रांस को सहित जोग देला इंग्लैंड तांको सहित जोग देला इंग्लैंड ओके ताहले एथिरे किछि बुझिबार नाही मने रखि देबे को अलियंस केबे गठन करा जाइथिला एवं किए किए तार मेंबर कंट्री थिले ओके तापरे जिबा नेक्स्ट स्लाइड को नेक्स्ट स्लाइड रे देखिबा हमर सेकेंड नंबर पॉइंट जोटा कि होची मोरक्को क्राइसिस एबे पर्यंत आमे केवल फास्ट पॉइंट ही देखुथिले एबे पर्यंत आमे फास्ट पॉइंट ही देखुथिले देखंतु एठी हमर जो 10टा पॉइंट अछि एबे पर्यंत हमर डिप्लोमेटिक एलियंस ही चलीथिला एबे सेकेंड पॉइंट स्टार्ट करिबा जहार ना होची मोरक्को क्राइसिस बा मोरक्को संकट ओके आरंभ करिबा देखंतु 1905 भितरे बाय 1905 कौन हला ना फ्रांस had been steadily increasing its influence in मोरक्को मोरक्को को जगह एक्चुअली मोरक्को कोठी अछि ना नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका अफ्रीकार उत्तर पश्चिम दिगरे अछि मोरक्को एवं मोरक्को को 1905 मसीहारे फ्रांस कौन करबा को चाहुतिला ना ताको अक्तियार करबा को चाहिला ओके फ्रांस 1905 रे मोरक्को एरिया जोटा कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका ओके ताको ऑक्युपाई करिया को चाहिला एमिंग फॉर ए प्रोटेक्टरेट ओके ताहले एथिरे कोन हैला ना जर्मनी ताको प्रतिवाद कला जर्मनी सीकिंग टू असेट इट्स पोजीशन ऑन द वर्ल्ड स्टेज जर्मनी कोन चाहुथला ना पूरा वर्ल्ड रे विश्व रे तार गोटी प्रादुर्भाव रहू विश्व रे सिए सबुठु उच्च स्तर रे रहू सेथि पई सिए कोन कला ना से प्रथम स्टेज रे रहिबा पई वर्ल्ड फर्स्ट पोजीशन रे रहिबा पई सो फ्रांस ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन मोरक्को एज ए थ्रेट टू इट्स ओन इंटरेस्ट जदि फ्रांस मोरक्को को ऑक्युपाई करि नेबो ताहले कोन हबो ना फ्रांस रो एरिया बड़ हे जिवो तार प्रादुर्भाव बढ़ी जीव ताहले एठी कोन हबो जर्मनी भाबिला जे मु डाउन ही जिवि ओके तेणु तार पावर कमी जीव सेई डर रे से कोन कला तार निजर इंटरेस्ट जेमिति बाहात सृष्टि न हो एंड ए चैलेंज टू इट्स ओन पावर तार निजर पावर ऊपर तार निजर शक्ति ऊपर एटा गोटे चैलेंज भଳି ताको फील हैला तेणु से कोन कला ना इन मार्च 1905 1905 मसीहारे ही मार्च मासरे काइजर विलियम टू सेतेबेलकू जर्मनी रो शासक किए थिले काइजर विलियम टू थिले ये कौन कले ना विजिटेड टांजियर कोठिकार जगह ना टांजियर होचे से मोरक्को रो ही कैपिटल अर्थात साउथ अफ्रीका रो ही जगह ओके ताहले से टांजियर को गले किए गले काइजर विलियम टू गले कौन पाई गले and declared his support for the sultan's independence ताहले से टांजियर जगह को जाई कि से भाषण देले एवं कहिले जे मु आपनक संगरे अछि अर्थात आपनक सहित जर्मनी कोन करूची ना हाथ मिलौची जदि किए भी अटैक करिवो कोनोसी बाह्य शक्ति जदि आक्रमण करले ताहले मु साथ देबी ओके ताहले एठी फ्रांस सहित किए शामिल हैला ना फ्रांस सहित फ्रांस नुह आफ्रिका सहित ओके हमर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका बा मोरक्को सहित एठी हाथ मिलेला जर्मनी एवं जर्मनी कहा सहित शत्रुता जर्मनी रो तो फ्रांस सहित पूर्वरु ही शत्रुता अछि आमे फास्ट स्टेज रु देखिले ओके ताहले कोन हैला ना मार्च 1905 रे काइजर विलियम टांजियर जगह को गले एवं
ମରକ୍କୋର କ୍ୟାପିଟାଲ ହଉଛି ଟାଞ୍ଜିୟର। ସେଠି ସିଏ କଣ କଲେ ନା ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କଣ ଏଠି ମରକ୍କୋର ରାଜାକୁ ସିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଦିସ୍ ୱାଜ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲୁଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ, ଯୋଉ ତାର ଏରିଆକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫେସ୍ କଲା। ଓକେ, ଜର୍ମାନୀ ତା ସହିତ ଏଠି କଣ କଲା ନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା। ଏବଂ ଦିସ୍ କ୍ରିଏଟ ପଲିଟିକାଲ ବିଟରନେସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଜର୍ମାନୀ ଏଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏବେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଟିକେ ତିକ୍ତତା ଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଶତ୍ରୁତା ବଢିଗଲା। କାହା ଭିତରେ? ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ମରକ୍କୋ କ୍ରାଇସିସ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଆନାଦର କଜ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ୱାର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମର କଣ ନା ବୋସ୍ନିଆ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆମର ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ଇତିହାସ ବହି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଏଇଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଏଇଠୁ ପଢିଲେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଛି। କଣ କରିବେ, ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏନସିଆରଟି କୁ ଫୋକସ କରୁଛେ, ଏବଂ ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ର ଯୋଉ ବହି ରହିଛି ଆମର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହି, ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାହେଇଛି। 3 ନମ୍ବର ସେଇଥିପାଇଁ ମିଶେଇକି ସବୁ ଓଡିଆ ଇଂଲିଶରେ ଆଣିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯିବା, ବୋସ୍ନିଆ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଚ୍ଛା, ବୋସ୍ନିଆ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଥିଲା? ବୋସ୍ନିଆ ହର୍ଜିଗୋଭିନା କୋଉମାନେ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ବଲକାନ ଏରିଆ ଥିଲା, ମ୍ୟାପ ରେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ବଲକାନ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋସ୍ନିଆ ଏବଂ ହର୍ଜିଗୋଭିନା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଥିଲା ନା ପୂର୍ବରୁ ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜିଗୋଭିନା କଣ ଥିଲେ ନା ତୁର୍କୀର ଅଧୀନସ୍ଥ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ କଣ ହେଲା ନା 1877 1877 ବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ରୁଷିଆ ତୁର୍କୀ ସହିତ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଓକେ, 78 ରେ ରୁଷ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ବର୍ଲିନ ମହାସଭାର ରାଜିନାମା ବଳରେ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରଦେଶକୁ କେବଳ ଦଖଲ ଆଉ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତୁର୍କୀ କଣ କରୁଥିଲା, ତୁର୍କୀର ଅଣ୍ଡରରେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ ନା ଏଇ ବୋସ୍ନିଆ ଆଉ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ପ୍ରଥମେ ତୁର୍କୀର ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତୁର୍କୀ ସହିତ କଣ ହେଲା ନା ରୁଷିଆର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ରୁଷିଆର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ତାର ନାଁ କଣ ନା ଆମର ବର୍ଲିନ ମହାସଭାରେ ଡିସାଇଡ କରାଗଲା ଯେ ଏଇ ବୋସ୍ନିଆ ଏବଂ ହର୍ଜିଗୋଭିନାକୁ ଆଉ ତୁର୍କୀ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ତାକୁ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦିଆଗଲା ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦିଆଗଲା। ଓକେ, ଏବଂ କଣ କୁହାଗଲା ନା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱୟ ତୁର୍କୀର ସାର୍ବଭୌମ ଅଧୀନରେ ରହିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତୁର୍କୀ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବେ ବୋଲି। ଏବେ କଣ କୁହାଗଲା ନା ଏହି ବଲକାନ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡିକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବଲକାନ ରାଜନୀତିରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା। ଓକେ, ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ, ଏତେ ସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ବୋସ୍ନିଆ ଏବଂ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଦେଶ ତୁର୍କୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୁଷିଆ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା 1878 ରେ, ତାପରେ ସେଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଦେଶକୁ ତୁର୍କୀ ଠାରୁ ନେଇକି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଆଗଲା ଯେ ତାର ଶାସନ ଭାର ଇଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଓକେ, ତେଣୁ କଣ ହେଲା ନା ଏଠି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବଢିଲା, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଏଠି ବଢିଗଲା। ଓକେ, ଏବେ କଣ ହେଲା ନା 1908 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସମ୍ରାଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜୋସେଫ, ମନେ ରଖିବେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସମ୍ରାଟ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ, 1908 ରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜୋସେଫ ଥିଲେ। ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଏଇ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଏଠି କଣ କରାଗଲା ନା ଏଇ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟକୁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପୁରାପୁରି ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ତୁ ଏଠି କଣ କଲେ
फ्रांसिस जोसेफ जी थिले ताकू निज एरिया रे से मिसेई देले। ओके से घोषणा कले जे एई बोस्निया एवं हर्जिगोविना एबे तांकर एरिया। ओके से ताको पूरा शामिल कर देले जहा फଳରେ ବର୍ଲିନ ମହାସଭାର ସର୍ତ୍ତକୁ ଏଠି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଗଲା। ସେମାନେ ଏଟା ତା ଏରିଆ ବୋଲି ନ କହିକି କେବଳ ତାକୁ ରାଜୁତି କେବଳ ତାକୁ ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଓକେ କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ସିଏ ବର୍ଲିନ ମହାସଭାର ସର୍ତ୍ତକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବିଆ ବିରୋଧ କଲା। ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏବେ ସର୍ବିଆ ଆସିଲାଣି ପୁଣି ଆମର କୋଉଠିକି ଷ୍ଟେଜକୁ ସର୍ବିଆ ବିରୋଧ କଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଢ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣେଇଲା। ସାରା ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ମନୋବୃତ୍ତିର ବହ୍ନି ଜଳି ଉଠିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆଉ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ବି କଜେସ୍ ପଢୁଛେ ଯେତିକି ବି କାରଣ ପଢୁଛେ ସବୁ କାରଣରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରି ବା ଦୁଇ ତିନୋଟି କଣ୍ଟ୍ରି କଣ ହଉଛନ୍ତି ଏଠି ଶତ୍ରୁ ପାଲଟୁଛନ୍ତି। ଓକେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ହେଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ତାର ଯୋଉଟା ଆମର ଆସନ୍ନ କାରଣ ଯୋଉଟା ଇମିଡିଏଟ କଜ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ କଣ ହେବେ ନା ଦୁଇଟି ଦଳରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ ହବ। ଓକେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ପଢିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ କୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ନା ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଫ୍ରାନ୍ସର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ଏବେ କଣ ହେଲା ନା ସର୍ବିଆ ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଶତ୍ରୁତା ହେଇଗଲା। ଓକେ ଏଠି ଆଣ୍ଟି କୋଉ ଦି ଜଣ ହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ସର୍ବିଆ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ କିଏ ମିଶିଛି ଜର୍ମାନୀ ମିଶିଛି। ଓକେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦଳ ହେଇଗଲେଣି ଏଇ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ ଏପଟେ ଜର୍ମାନୀ ଅଛି ତାପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ସର୍ବିଆ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଯୋଗ ଦଉଛି। ଓକେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ବଢି ଚାଲିବ। ତ ଇଏ କୋଉ କାରଣ ଥିଲା 3 ନମ୍ବର କାରଣ ବୋସ୍ନିଆ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଓକେ नेक्स्ट कॉज देखिबा बल्कान वार हैला तापरे कौन हैला सेही पॉइंट भितर ही हमर इंक्लूड अछि बल्कान वार कौन ना बल्कान एरिया रे जो युद्ध हेतिला हमें ताको बल्कान वार बोली कहिबा। ओके ताहले द बल्कान्स वेयर द रीजन्स ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन ताहले बल्कान को एरिया मु तो आपन को मैप रे देखैथिली जे बल्कान एरिया रे बोस्निया हर्जिगोविना ସବୁ ପ୍ରଦେଶ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ କୁହା ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଏଥନିକ ଭ୍ୟାରିଏସନ ଦେଖାଯାଏ କଲଚରାଲି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାରିଏସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଟୋମାନ ଏମ୍ପାୟାର ଯୋଉଟା କି ତୁର୍କୀରେ ଥିଲା ରୁଲ୍ଡ ଅନ୍ ବଲକାନ ରିଜିୟନ। ତାହେଲେ ତୁର୍କୀ କଣ କରୁଥିଲା ତୁର୍କୀର ଅଟୋମାନ ଏମ୍ପାୟାର ସେତେବେଳକୁ ବଲକାନ ରିଜିୟନ କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲା। ओके आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर जेतेबेले ऑटोमन एम्पायर रो डिवीजन हे गला मेनी कंट्रीज ब्रोक आउट विभिन्न कंट्री कोन हेले खंड विखंडित हे गले छोटो छोटो पार्ट रे से माने विभक्त हेले एवं डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस से माने निजे निजको स्वतंत्र हेले बोली डिक्लेयर कर। ओके नेक्स्ट होची ऑल बल्कान कंट्रीज सीक्स टू कैप्चर मोर टेरिटोरी एंड फाइट एमंग देमसेल्फ। अच्छा तापरे ए बल्कान कंट्री माने कौन कले ना निजर कंट्री को एक्सपांड करिबा पई निजर देश को आहुरी बड़ करिबा पई निजे अधिक पावरफुल हेबा पई अन्य कंट्री को आक्रमण कले। ओके ताहले ए बल्कान एरिया रे थिबा समस्त कंट्री परस्पर मध्यरे युद्धरे लिप्त रहिले परस्पर मध्यरे शत्रुता आचरण कले। सेइथि पई आमे प्रथम रे जो पॉइंट पढ़ी आसीथिले सेतेबेले हमर जो जर्मनी ऑस्ट्रिया एवं रूसिया थिले मने पकांतु ऑस्ट्रिया जेतेबेले ए बल्कान एरिया रे जोग देबाकू चाहुथिला रूसिया ताकू प्रतिवाद करूथिला काहे कि ना एठी तांकर सबुबेले कॉन्फ्लिक्ट चलीची। ओके सबुबेले तांको भितरे युद्ध फाइट से माने निज निज भितरे फाइट करूचंती कोन पाई फाइट करूचंती ना निजर कंट्री को से माने एक्सपांड करिबा पाई। ओके इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिग पावर्स एठी एबे जहा तो से माने छोटो छोटो कंट्री निज निज भितर शत्रुता आचरण करूथिले किंतु बड़ कंट्री मानकर मध्य इन्वॉल्वमेंट आसिला जेमिति कि जर्मनी
ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ରୁଷିଆ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଗ ପାୱାର କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଫୋर ବିଗ ପାୱାର ହଉଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ରୁଷିଆ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ କ୍ରିଏଟେଡ ଏ ୱାର ଇନ 1912 and 1913। ତାହେଲେ ଏଇମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଫଳରେ 1912 ରୁ 13 ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବଲକାନ ୱାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 1914 ଆସିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେଇଛି ନା ବଲକାନ ୱାର ହେଇଛି। କୋଉଠି ହେଇଛି? ବଲକାନ ଏରିଆରେ ହେଇଛି। କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ଏଇ ବଲକାନ ରିଜିୟନ ପ୍ରଥମେ ଅଟୋମାନ ଏମ୍ପାୟାର ବା ତୁର୍କୀର ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। କେବଳ ସେମାନେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବଡ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସମର୍ଥନ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ବଲକାନ ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1912 ରୁ 13 ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା ବଲକାନ ୱାର। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହୁଛି ନା ପଲିସି ଅଫ କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଟୁ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପଢିବା, ପଲିସି ଅଫ କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଟୁ। ଓକେ, କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଟୁ କିଏ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଜର୍ମାନୀର ଶାସକ। କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଟୁ ହଉଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀର ଶାସକ। ତାଙ୍କର କିଛି ପଲିସି ଥିଲା, ଯୋଉ ପଲିସି ଗୁଡିକ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କାରଣ ଥିଲା। କଣ ସେଇ ପଲିସି ଦେଖିବା ନା ରୁଲର ଅଫ ଜର୍ମାନୀ ୱାଜ ନୋନ୍ ଆଜ କାଇଜର। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଯିବ ଯେ ଜର୍ମାନୀର ରୁଲର କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? କାଇଜର କୁହାଯାଉଥିଲା। ହି ବିକେମ୍ ରୁଲର ଆଫ୍ଟର ଡେଥ ଅଫ ଅଟୋଭାନ ବିସ୍ମାର୍କ। ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଟୋଭାନ ବିସ୍ମାର୍କ ବିଷୟରେ ପଢୁଥିଲେ, ଯିଏକି ଜର୍ମାନୀର ଶାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏବେ ଡେଥ ହେଇ, ତାଙ୍କ ପରେ ନୂଆ ଶାସକ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଏଇ ୱିଲିୟମ ଟୁ, କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଟୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ କଣ କଲେ ନା ବୋଥ ବିସ୍ମାର୍କ, ଯୋଉ ଅଟୋଭନ ବିସ୍ମାର୍କ ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଯୋଉ କାଇଜର ଆସିଲେ, ଏମାନେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ୱାଣ୍ଟେଡ ଟୁ ପ୍ଲେସ ଜର୍ମାନୀ ଆଟ ଦ ଟପ ପୋଜିସନ। ଥିଲା ଯେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ କାହାକୁ କରିବେ ନା ଜର୍ମାନୀକୁ କରିବେ। ନିଜର ଦେଶକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଓକେ, ଏବଂ କଣ ଥିଲା ତେଣୁ ଦେ ଏମ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଜର୍ମାନୀ ଏ ପାୱାରଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରି। ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାହେଲେ ପାୱାରଫୁଲ କରିବେ କେମିତି? ପ୍ରୋ ଆଗ୍ରେସିଭ ଏକ୍ସପାନସନ, ଅର୍ଥାତ ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଆଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର ଏରିଆକୁ ଅକୁପାଏ କରି ନିଜ ଦେଶରେ ମିଶେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି କଣ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ପଲିସି ଥିଲା। କାହାର? ୱିଲିୟମ କାଇଜରଙ୍କର ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଅଟୋଭନ ବିସ୍ମାର୍କଙ୍କର। ଓକେ, ତ ଏକ୍ସପାନସନ ଆଣ୍ଡ ମିଲିଟାରାଇଜେସନ, ତା ମାନେ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଆଉ କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଆଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମିଶେଇକି ସିଏ ପାୱାରଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ପଲିସି ଅଫ କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଟୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଲିସି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଓନ୍ ରେସ୍ ଅର ନେସନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆମର 9 କ୍ଲାସ ବୁକ ର ପେଜ ଟା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଓନ୍ ନେସନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମର ନିଜର ନେସନ କୁ, ଆମ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା, ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେଇଭଳି ଆମେରିକୀୟ ମାନେ ନିଜକୁ ଆମେରିକାନ କହିକି ଖୁସି ହେବେ। ସମସ୍ତେ obviously ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଇଏ ଠିକ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଓନ୍ ରେସ୍ ଅର୍ ନେସନ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଲଟିଲା। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଜାତୀୟତାବାଦ ଏକ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଭଲ ପାଇବା ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କଣ ନେସନ କୁ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଓଡିଆରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତଥାପି ସମୟ କ୍ରମେ ଏହା କେତେକ ଦେଶରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲା। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦେଶ ଗୁଡିକ କେବଳ ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲେ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାଧନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଅଟୋ ଭନ୍ ବିସ୍ମାର୍କଙ୍କ କଥା, ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଟୁଙ୍କ କଥା। ସିଏ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ? ନିଜ ଦେଶକୁ, ନିଜ ଦେଶ ଜର୍ମାନୀକୁ ସିଏ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଭଲ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କଲେ ନା, ନିଜେ ପାୱାରଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଆଉ କାହା ସହିତ ସିଏ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ଭଲ ଜିନିଷ କି? ନିଜକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ଆଟାକ କରିବା କେବେ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସେଇଆ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ମାନେ କଣ ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡୋଶୀ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କଲେ, ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ମୂଳକ ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। এইগুড়িକ ହଉଛି ଖରାପ ଜିନିଷ। ଓକେ, ୟୁରୋପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମନେ କଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜର୍ମାନୀର ଜନସାଧାରଣ ଆଉ ସରକାର ଉଦ୍ଦାମ ଜାତୀୟତାବାଦରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜର୍ମାନୀକୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ। ଓକେ, ଜର୍ମାନୀ କେବଳ ଯେ ଜର୍ମାନୀ ଚାହିଁବ ନିଜକୁ ପାୱାରଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ନିଜ ଦେଶ କେମିତି ଉପରେ ରହୁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉ ବୋଲି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ କ୍ରିଏଟ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏହା ହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଆମର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର। ଓକେ, ବଲକାନ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତା ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ବଲକାନ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ, ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଲେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦାମ ଜାତୀୟ ମନୋଭାବ ଜର୍ମାନୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆଉ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତା ପାଇଁ ଏଠି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସମରାଇଜ କରିବା, ଏଥିରେ ଆମର ସେମିତି ବିଶେଷ ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଅନ୍ ରେସ୍ ଅର୍ ନେସନ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଜାତୀୟତାବାଦ। ଓକେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ। କେବଳ ଜାତୀୟତାବାଦ ତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ, ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଠିକ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପାୱାରଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଆଉ କାହାର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବା, ସେଇଟା ଆଦୌ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ଗୋଟିଏ କଣ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କାରଣ ଥିଲା। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ମିଲିଟାରୀ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର କଣ ନା, ମିଲିଟାରୀ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ। ମିଲିଟାରୀ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ କଣ? ସାମରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏଠି ସାମରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେମାନେ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜନିତ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାର ତୀବ୍ର ପରିପ୍ରକାଶ ଯୋଗୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ନିଜକୁ ପାୱାରଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ କଣ କରିବେ? ଅବଭିୟସଲି ଆଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଏଠି କଣ କଲେ ନା, ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ନିଜ ଦେଶକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଫଳରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ସୃଷ୍ଟି, ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ପାଖରେ କେତେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ କେତେ ପାରଙ୍ଗମ, କେତେ ନିପୁଣ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଓକେ, ୟୁରୋପର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ ନିଜର
ପାଦାତିକ ବାହିନୀ ନୌବାହିନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମରତ ହେଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସେନା ବାହିନୀ ତାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ନିଜର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ରଖିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିରେ କଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ତାର କଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସୁରାଗ ଦେବେ ତାକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଓକେ ଗୁପ୍ତଚର ରଖିଲେ। ତାପରେ 1890 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ନା ଜର୍ମାନୀ ନିଜର ନୌ ଶକ୍ତିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେଇଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲା। ଓକେ ସବୁବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖି ଆସିଲେ କିଏ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଠି ସିଏ କଣ କଲା ନା ନୌ ଶକ୍ତିରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କଲା। ଓକେ ତାପରେ ନୌବାହିନୀରେ ଆଧିପତ୍ୟ ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀର ଉଦ୍ୟମକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏକ ଧମକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲା। କେବେ ବି ଇଂଲଣ୍ଡ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଚୁପଚାପ ବସିବ କି? କିଏ କହିବ ନା ମୋ କଣ୍ଟ୍ରିର ନୌବାହିନୀ ମଧ୍ୟ କଣ ଜର୍ମାନୀ ଠାରୁ ମଜବୁତ ତାଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ ତାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ପୁଣି କଣ ହବ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲା ଏଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ସହିତ ଶତ୍ରୁ ବନି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଫ୍ରାନ୍ସର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ସର୍ବିଆର ଶତ୍ରୁତା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କଣ କଲେ ନା ସର୍ବିଆ ପରେ ଏବେ ପୁଣି କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ହେଲା ନା ବ୍ରିଟେନ ସହିତ ଓକେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ପରେ କଣ ହେଲା ଫଳରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା। ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରର ସହିତ ସେମାନେ କଣ କଲେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଲେ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବୋଲି କହିବା। ଓକେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଚମର ସାମରିକ ବାଦର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହା ସହିତ ସାମରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି। ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନୌବାହିନୀ ଏଇ ସବୁକୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଚାଲିଛି। ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଇମ୍ପେରିଆଲ ପଲିସି। ଆମର 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଇମ୍ପେରିଆଲ ପଲିସି ଯାହାକୁ କି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି କଣ ନା ୟୁରୋପରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଅଗ୍ରଗତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ମାନ ଦେଖାଦେଲା। ୟୁରୋପରେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଓକେ ତା ସହିତ କଣ ହେଲା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ନୂତନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା। କଣ ନା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଧନଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହେଲା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ଠାରୁ ଶକ୍ତିବାନ ଏବଂ ଅଧିକ ଏରିଆ ତାଙ୍କର ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବଡ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଧନଶାଳୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଓକେ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କଞ୍ଚାମାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳକୁ କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହବ ତାଙ୍କୁ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲସ ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ। ତାଙ୍କୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଦରକାର ପଡିବ। ନିଜର ଚାହିଦା ଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାର ଅନ୍ୱେଷଣ ଆଉ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ବସତି ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶ ବାହାରେ ନୂତନ ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଯଦି ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ କରିବେ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଦରକାର ପଡିଲା ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବା କଞ୍ଚାମାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା। ଓକେ ଏବଂ ସିଏ କଣ କଲେ
ନା କଞ୍ଚାମାଲ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି କଣ ହେଲା, ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପୁଣି ବଜାର ଖୋଜିଲେ। ସେ ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବେ ସେ ବିକିବେ କୋଉଠି? ଓକେ, ତାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଜାର ଖୋଜା ହେଲା। ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ବସତି ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକ ସବୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ପପୁଲେସନ ଯୋଉ ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି, ସେମାନେ ପୁଣି କୋଉଠି ରହିବେ? ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଜା ଚାଲିଲା। ସେଥିପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ କଣ କଲେ, ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକାର ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେତେବେଳେ ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯୋଉ ଏରିଆ ସବୁ ଡେଭଲପ ହେଇନଥିଲା, ସେଠି କଣ କଲେ ନା ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ୟୁରୋପ କଣ ଚାହିଁଲା ନା ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର ଯୋଉ ଜାଗା ଉନ୍ନତ ନାହିଁ, ଅନଡେଭଲପ ଏରିଆ, ସେଇଠି ନିଜର କବ୍ଜା ସିଏ ସେଠି କଣ ବିସ୍ତାର କଲା, ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜନୈତିକ ଆଧିପତ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଏରିଆକୁ ଅକୁପାଏ କଲେ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସେଠି ପୁଣି ପଲିଟିକ୍ସ ଚଲେଇଲେ, ତାକୁ ନିଜର ଶାସନାଧୀନରେ ନେଇ ଆସିଲେ। ଓକେ, ବିସ୍ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପନିବେଶ ମାନ ପୁଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଆଉ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି କଲା। ଯଦି ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଯାଇକି ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯାଇକି ନିଜର ଉପନିବେଶ ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯଦି ସେଠି ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେତେବେଳକୁ ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନେ ଚୁପ ରହିବେ କି? ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା ଦେଖାଦେଲା। ଓକେ, ଏବଂ ବିସ୍ମାର୍କ ଔପନିବେଶିକ ବିସ୍ତାରଣର ନୀତିରେ ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ। ଆମେ ଯୋଉ ବିସ୍ମାର୍କ ପଢୁଛେ, ସିଏ ଏଇ ଔପନିବେଶିକ ବିସ୍ତାରଣର ନୀତି ନଥିଲେ। ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସିଧା ଆଟାକ କରିବ, ସିଧା ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ କାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ ଔପନିବେଶିକ ବାଦ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଥିଲେ? ଅଟୋଭନ ବିସ୍ମାର୍କ ଥିଲେ। ଓକେ, ଅଟୋଭନ ବିସ୍ମାର୍କ ଥିଲେ ଜର୍ମାନୀର ଶାସକ। ତାଙ୍କ ପଲିସି କଣ ଥିଲା ନା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଚୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଥ୍ରୀ ଏମ୍ପେରର ଲିଗ୍, ସେଥିରେ ଜର୍ମାନୀ କଣ କରିଥିଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ରୁଷିଆ ସହିତ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତି କଲା। ସେମିତି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ସେ କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବେ, ତାକୁ ସାଥ ଦେବେ। ଇଏ ସବୁ ନୀତି କାହାର ଥିଲା ନା ବିସ୍ମାର୍କ, ଅଟୋଭନ ବିସ୍ମାର୍କ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଇ ଔପନିବେଶିକ ବାଦକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଯୋଉ ଆସିଲେ କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଟୁ, ଇଏ କଣ କଲେ ନା ଏଇ କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଉପନିବେଶବାଦ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ଓକେ, ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଇମ୍ପେରିଆଲ ପଲିସି ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ଆମର କଣ ନା ଗୋଟିଏ କଜେସ୍, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମୂଳରୁ ଯେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଖରାପ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ଜର୍ମାନୀ ସହିତ, ଆମର ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡର, ଓକେ, ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଇ ସବୁର କଣ ହେଲା ନା ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ପଢିଦେବା। 1907 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଔପନିବେଶିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ କଣ କରୁଥିଲା, ଆମେ ପଢିଲେ ଜର୍ମାନୀ ଯାଇକି ଏସିଆରେ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ ନିଜର ଉପନିବେଶବାଦ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଇଥିରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ସେମାନେ ହାତ ମିଳେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଶତ୍ରୁ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିଲା, ମାନେ ଜର୍ମାନୀର ଶତ୍ରୁ ଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ, ପୁଣି ଜର୍ମାନୀର ଶତ୍ରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଲା। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୋରୋକୋ କ୍ରାଇସିସ୍ ବା ମୋରୋକୋ ସଂକଟ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ପଢିଲେ ସାମରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବିପୁଳ ଭାବରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନର ସେତେବେଳେ ଅଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଏବେ କଣ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ହଉଛି ଲାକ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନର ସେତେବେଳେ ଅଭାବ ଥିଲା ଓକେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେତେବେଳେ ଏତେ ସୁଦୃଢ ନଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧରୁ ମାନେ କଣ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରେଇ ପାରିବ ଓକେ ପଢିଦେବା ଟିକେ ନା ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ ଓକେ ତାଙ୍କର ଡର ଭୟ ନଥିଲା କାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ନଥିଲା 1899 ରୁ 1907 ମସିହା ଭିତରେ ହେଗ୍ ଠାରେ ହେଇଥିବା ସମ୍ମିଳନୀ ଗୁଡିକରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିବାରଣ ପାଇଁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ପ୍ରଥମେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ନା ହେଗ୍ ଠାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଇନ ଗୁଡିକ କେହି ବି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲେ ଓକେ ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ଏହି ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଲେ ନାହିଁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଇନ ନଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର କଣ କଲେ ମାନିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଳେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ନ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକୁ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓକେ ଫଳରେ ୟୁରୋପର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଦେହ ନୈରାଶ୍ୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ତାହେଲେ lack of international organization ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନର ଅଭାବ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଓକେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ମନା କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କଜ ଆମର କଣ ନା ଇମିଡିଏଟ କଜ ବା ଆସନ୍ନ କାରଣ ଇମିଡିଏଟ କଜ କଣ ହେଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତାର ଇମିଡିଏଟ କଜ ହଉଛି ଆମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड ओके आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड ये किए ये होचंदी ऑस्ट्रिया रो राजकुमार ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜକୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ ସୋଫିଆ ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସର୍ଜିଭୋକୁ ଓକେ ବୋସ୍ନିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଯୋଉ ବୋସ୍ନିଆ ଏବଂ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ ତ ସେଇ ବୋସ୍ନିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ହଉଛି ସର୍ଜିଭୋ ସେଇଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଆର୍ଚଡ୍ୟୁକ ଫ୍ରାନ୍ସ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଏବଂ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ ସୋଫିଆ ଏବଂ ଇଏ କିଏ ଥିଲେ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରିନ୍ସ ଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କଣ କରାଗଲା 28 ଜୁନ 1914 ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଗଲା କିଏ ମର୍ଡର କଲା क्वेश्चन ରେ ପଡେ ମନେ ରଖିବେ ଗାବ୍ରିଲୋ ପ୍ରିନ୍ସେପ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କଲେ ଏ ଗାବ୍ରିଲୋ ପ୍ରିନ୍ସେପ କିଏ ଥିଲେ ନା ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସର୍ବିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା ସିଏ ତାର ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ର ମଧ୍ୟ ସିଏ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଓକେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଗାବ୍ରିଲୋ ପ୍ରିନ୍ସେପ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଯୁବରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ ସୋଫିଆଙ୍କୁ ସିଏ ହତ୍ୟା କଲେ କେବେ କଲେ 28 ଜୁନ 1914 ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ବ୍ଲେମିଂ ସର୍ବିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କାହାକୁ ବ୍ଲେମ କରିବ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦବ ଯେହେତୁ ଏଇ ଗାବ୍ରିଲୋ ପ୍ରିନ୍ସେପ ସର୍ବିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ର ମେମ୍ବର ଥିଲେ ତେଣୁ ସିଏ ସର୍ବିଆକୁ ବ୍ଲେମ କଲା ଓକେ ଫର ଦ ଆସାସିନେସନ ଏଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ୱାର ଅନ ସର୍ବିଆ ତାଙ୍କର ରାଜ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପାଇଁ ସିଏ ସର୍ବିଆକୁ ଦାୟୀ କଲେ ସର୍ବିଆକୁ ଦୋଷ ଦେଲା ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା ଓକେ ତାପରେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପଛରେ କଣ ଥିଲା ନା ଜର୍ମାନୀର ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ଓକେ unconditional support of Germany boost of Austria to enter into war କି ଏକା ଚାହିଁଲେ ତାର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହୁଏ ତ ସେତିକି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଯେହେତୁ ଜର୍ମାନୀର ହାତ ଥିଲା
ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ତାକୁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲା, ଆହୁରି ଅଧିକ ସାହସ ଜୁଟେଇଲା ସର୍ବିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତାପରେ ହଁ, ଏତିକି ଦେଖିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସବୁ କଜେସ୍ ଗୁଡିକ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ୱାର୍ଲଡ ୱାର ବ୍ରୋକଆଉଟ। ଫାଇନାଲି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବ ଏବଂ ତାର ଦୁଇଟି ଦଳ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। କୋଉ କୋଉ हेलो एवरीवन, राजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपको स्वागत करू। आमे फास्ट वर्ल्ड वार बा प्रथम विश्वयुद्ध पढ़ुथिले। प्रथम क्लास ऑलरेडी करि सारिचे। आज आमे पार्ट 2 पढ़िबा। फास्ट क्लास रे आमे तार मेजर कजेस देखिले। सेथिरे 10 टी मुख्य कारण आमे पढ़िले केउ कारण जोगु फास्ट वर्ल्ड वार हेतिला। ता भितरु प्रथम 5 टी पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट एवं लास्ट 5 पॉइंट बस खाली तार हेडिंग मने रखिले मध्ये हे जिवो। आज आमे पढ़िबा तार कन्सिक्वेंसेस अर्थात तार फलाफल कौन हेतिला आमे देखिबा। ता पूर्वरु गोटे कथा कहि रखिबी, आपण बारंबार रिक्वेस्ट करूचंती जे मैडम आपण प्लेलिस्ट बनै दियंतु बोली हिस्ट्री रो। एक्चुअली मु ऑलरेडी प्लेलिस्ट करि सारची, आपण बोधे ताको खोली पारु नाहंती। मु टिके देखै दउची आपनकु। प्रथमे आपण यूट्यूब खोलिबे। ओके, यूट्यूब जाई कि कोन करिवे, देखंतु एथिरे आपण सर्च करिवे ओडिया गुरु। ओके, ओडिया गुरु। नेक्स्ट चैनल एभली भाबरे आपनको मोबाइल रे ओपन हे जिवो। आपण चैनल को जाई सरला परे ए तळे देखि परिबे। एथिरे देखंतु प्लेलिस्ट देखा जाउची, होम वीडियो शॉर्ट्स एवं एठी प्लेलिस्ट अछि। ओके, प्लेलिस्ट को जाई कि प्लेलिस्ट गला परे आपण तळकु जिबे। देखंतु एठी म आपनको देखै दउची ओडिसा, या हमर होला क्लाइमेट चेंज रो, मिडिवल हिस्ट्री रो अछि सब क्लास, एवं ओडिसा ज्योग्राफी रो अछि। एठी आपण पाई परिबे एसएसटी एंड एलटीआर हिस्ट्री। ओके, एठी देखंतु एसएसडी एलटीआर हिस्ट्री एठी 40 टी वीडियो अछि। हमर अशोकंको ठारो आरंभ करी कि प्रथम क्लास हमर अशोक, खारवेल, समुद्रगुप्त एमिति हे कि लास्ट पर्यंत आमे जेतिकी क्लास करि सारिचे। एबेर फास्ट वर्ल्ड वार पर्यंत सबु जाक क्लास सेथिरे आपण सीरियली देखि परिबे। 39 टा बोधे वीडियो अछि। ओके, ठीक अछि। ताहले आजिर पढ़ा आमे स्टार्ट करिबा, आरंभ करिबा। देखंतु एठी आ गोटे जिंस आमे प्रथम क्लास रे कोन पढ़िथिले ना, फर्स्ट क्लास रे आमे सब जो पढ़िथिले। ए स्लाइड को जिबा, डिप्लोमेटिक अलियंस। ए डिप्लोमेटिक अलियंस ता केबे हेतिला, ऑटो von बिस्मार्क जे चांसलर थिले। एठी पूर्व क्लास रे एबे तो मु याको करेक्ट कर देइची। एबे मु याको करेक्ट कर देइची, 1971 लेखा थिला। तो याको आपण मध्ये ठीक करि नेबे। आपनको जो पीडीएफ मु प्रोवाइड करिछि टेलीग्राम चैनल रे, सेतिरे ऑलरेडी ताकू संशोधन करि देइछि। ओके, एइटा केवल 1871 मु एबे ठीक कर देइछि। पूर्वरु पढ़िला बेलकु 1971 थिला। ओके, ठीक अछि। जिबा एबे स्टार्ट करिबा। देखंतु आज आमे कोन पढ़िबा, व्हाट वी विल स्टडी टुडे। आज आमे कोन कोन कवर करिबा ना, वर्ल्ड वार 1 ब्रेकआउट। वर्ल्ड वार केमिति हेला, प्रथम विश्वयुद्ध हेला एवं तार को को दल रहिले, सेंट्रल पावर रहिले, अलाइड पावर रहिले। सेंट्रल पावर पटे को सब कंट्री थिले, अलाइड पावर पटे को सब कंट्री थिले देखिबा। तापरे देखिबा तार कन्सिक्वेंसेस जोटा हमर सिलेबस रे अछि, ताकु मध्ये तीनोटी पार्ट रे आमे पढ़िबा। जेमिति कि सेतिरे प्रथमे आमे इकोनॉमिक कन्सिक्वेंसेस देखिबा, अर्थनैतिक फलाफल कौन हेतिला। तापरे पॉलिटिकल कन्सिक्वेंसेस देखिबा, सेतिरे राजनैतिक परिवर्तन सब कौन घटिथिला। एवं तापरे देखिबा सोशल कन्सिक्वेंसेस बा सामाजिक परिवर्तन कौन सब हेतिला प्रथम विश्वयुद्ध परे। तापरे आमे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस पढ़िबा, जोटा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार सहित संयुक्त। तापरे देखिबा
ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वर्साइल्स चुक्ति जोटा कि आमर सेकेंड वर्ल्ड वार रो गोटे प्रमुख कारण थिला द्वितीय विश्वयुद्ध घटिबा पई गोटे मुख्य उपादान थिला ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जोटा कि जर्मनी सहित साइन करा जायतिला ताकू देखिबा तापरे आउ किछि मेजर ट्रीटीज मानकू देखिबा एवं तापरे क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशन आमे पढिथिले जे प्रथम विश्वयुद्ध रो कारण भितर आमे पढिथिले कोनोसी गोटे ऑर्गेनाइजेशन नथिला सेइथि पई प्रथम विश्वयुद्ध को एड़ाई देई पारि नथिले ओके तेणु तापरे फास्ट वर्ल्ड वार परे हमरो गोटे लीग ऑफ नेशन गोटे आंतर्जातिक संगठन गढ़ा जाइथिला ताकू देखिबा एवं फाइनली देखिबा प्रथम विश्वयुद्ध रे इंपैक्ट कोन पड़िथिला ओके गोटे माने कोन आगो आपन को गोटे शॉर्ट व्यू देली आमे को सब पार्ट आज कवर करिबा ताले प्रथमे देखिबा वर्ल्ड वार 1 ब्रेकआउट केमिति हेला आमे लास्ट क्लास रे कोन पढिथिले ना शेष करिथिले हमर जो मेजर इंसिडेंट सब हेइथिला एवं आमे कोठी लास्ट क्लास रे पढ़ी देखंतु शेष क्लास रे आमे एतिकी पर्यंत जाइथिले जे इमीडिएट कॉज देखिथिले ए इमीडिएट कॉज रे कोन हेइथिला ना जो आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड जी होचंती प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एवं तांको वाइफ सोफिया को कोन करा जाइथिला ना सर्जिबो को से माने विजिटिंग रे जाइथिले सेठी तांको हत्या करा जाइथिला ये हत्या करिथिले आमे ऑलरेडी पढिसे गाब्रिलो प्रिंसेप नामक जने व्यक्ति तांको हत्या करिथिले ओके तो एइटा होची हमर इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार परे आगो को देखिबा हमर आजिरो फर्स्ट पॉइंट जे वर्ल्ड वार ब्रेकआउट जते बेले हेला दुईटी दल रे से माने डिवाइड ही जाइथिले गोटिए टाइप गोटिए पटे थिले सेंट्रल पावर गोटिए पटे को माने थिले ना सेंट्रल पावर एवं अन्य पटे थिले अलाइड पावर ओके सेंट्रल पावर एवं अलाइड पावर सेंट्रल पावर रो ओरिजिनल मेंबर माने रखिबे सेंट्रल पावर रो ओरिजिनल मेंबर को माने थिले ना जर्मनी थिला ओके ऑस्ट्रिया हंगेरी थिला एवं बुल्गेरिया थिला ओके ए तीनी जण थिले ओरिजिनल पावर पटे थिले जर्मनी ओरिजिनल पावर पटे थिले जर्मनी तापरे ऑस्ट्रिया हंगेरी एवं बुल्गेरिया ए तीनी जण थिले ओरिजिनल सेंट्रल पावर माने से माने मूल उत्पत्ति जेतेबेल को युद्ध घोषणा हैला दुई दल रे से माने विभक्त हेले सेंट्रल पावर पटे को माने थिले ना जर्मनी ऑस्ट्रिया एवं बुल्गेरिया परे किए जोग देइथिला लैटर जॉइंट तुर्की तुर्की परे जोग देइथिला केबे जोग देइथिला ना अक्टोबर 1914 एथिरु मध्य क्वेश्चन रे आसे जे एमानंक भितरु को कंट्री सेंट्रल पावर रो अंतर्भुक्त नथिला किंबा एमिति मध्य पकई देई पारे जे तुर्की केबे सेंट्रल पावर रे जोग देला काहे कि ना से स्टार्टिंग रु ओरिजिनली से दल रे नथिला से परे जोग देइथिला ओके हमर कोन जून जुलाई बळु हमर युद्ध आरंभ हेलानी किंतु अक्टोबर बळु को से जोग देइथिला तापर हमें देखिबा अलाइड पावर रे सेमिति ओरिजिनल मेंबर थिले फ्रांस ब्रिटेन एवं रूसिया एवं परे जोग देइथिले जापान इटली एवं यूएसए एमानक भितरु जापान जापान केबे देइथिला ना 1914 रे जापान जोग देइथिला अर्थात आमे एई तीनी जण जते बेले युद्ध स्टार्ट हैला सते बेले फ्रांस ब्रिटेन और रूसिया कोन करूथिले ना युद्ध करूथिले किंतु परे जापान आसी कि जॉइन हेइथिला अलाइड पावर पटे से केबे जॉइन हैला से 1914 रे ही एवं इटली केबे हेइथिला 1915 रे हेइथिला ओके इटली 1915 रे सेई अलाइड पावर पटे जोग देइथिला सेई भलिया यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1917 रे जोग देइथिला एई सब पॉइंट रो गोटे गोटे क्वेश्चन बनी जाए एवं बनी पारिबो मध्य प्राय तो पचारे यूएसए अमेरिका केबे फर्स्ट वर्ल्ड वार रे जॉइन हेइथिला 1917 रे हेइथिला ताले से को साइड रे थिला को दल रे थिला सेंट्रल पावर ना अलाइड पावर तार आंसर हे जिवो अलाइड पावर रे ओके ठीक अछि बुझियला एथिरे केवल दुईटी साइड को हमें देखिले सेंट्रल एवं अलाइड पावर को देखिले एवं सेथिकार थिबा ओरिजिनल मेंबर को देखिले एवं परे को माने जोग देचंती जानिले ओके नेक्स्ट स्लाइड को जिबा नेक्स्ट स्लाइड हमरो हां एबे सी कोन को दिन कोन घटिथिला देखिबा से युद्ध समय रे ना प्रथमे 28 जून 1914 ओके 28 जून 1914 रे कोन हेतिला जोटा कि हमें पढिले हमर प्रथम विश्व युद्धर प्रमुख कारण थिला ना गाब्रिलो प्रिंसेप असैसिनेटेड आर्चड्यूक फर्डिनांड इन सरजिबो ओके ताहले तांको हत्या केबे करा जाइतिला गाब्रिलो प्रिंसेप को हत्या करा जाइतिला 28 जून 1914 मसिया रे
तापरे कौन हैला आमे सीरियली गोटे गोटे जिनस देखिबा देखंतु तापरे कौन हैला ना 28 जुलाई 1914 रे गोटिए मास परे ओके एई हत्याकांड घटिबार केवल गोटिए मास परे कौन हैला ना ऑस्ट्रिया डिक्लार्ड वार्स ऑन सर्बिया सर्बिया उपरे ऑस्ट्रिया युद्ध घोषणा करदेला ओके केबे युद्ध घोषणा कला ना गोटिए मास परे 28 जुलाई बेलकु तापरे 31 जुलाई तार माने दुई तीन दिन परे ओके 31 जुलाई रे कौन हैला ना रुसिया प्रिपेयर्स टू डिफेंड सर्बिया फ्रॉम ऑस्ट्रिया ओके रुसिया एबे कौन कला ना प्रिपेयर्स टू डिफेंड सर्बिया अच्छा एठी युद्ध काहा काहा भितरे प्रथमे होउची देखंतु गोटिए साइड रे किए थिला गोटिए साइड रे हमर सर्बिया ऑस्ट्रिया अछि गोटिए साइड रे ऑस्ट्रिया अछि ओके ऑस्ट्रिया हंगेरी रो युवराज को एठी हत्या करा गला एवं ऑस्ट्रिया युद्ध डिक्लेयर कला काहा ना रे ना सर्बिया पई ओके सर्बिया पई से युद्ध डिक्लेयर कला ताहले एबे ऑस्ट्रिया को किए समर्थन करूची ऑस्ट्रिया रो पूर्वरु बंधु किए अछि ना जर्मनी अछि या सहित मिसी की अछि किए ना जर्मनी ओके एतिकी तो आमे पढ़ीचे पूर्व क्लास रे जे जर्मनी ताकू अंध भलिया सपोर्ट करूची अंध भलिया विश्वास करूथिला काहाकू ऑस्ट्रिया को एई दुई जण बंधु ओके जो माने की परे जाई की हमर सेंट्रल पावर हेले एपटे से सर्बिया विरुद्ध रे जतेबेले युद्ध घोषणा कला एई पॉइंट रे आमे पढुचे 31 जुलाई 1914 रे कोन हेला रूसिया प्रिपेयर टू डिफेंड सर्बिया एबे ए आ सहित सर्बिया सहित रूसिया मिसिला एवं रूसिया ताकू कोन कहिला ना मु तते समर्थन करूची बा मु तो पटे अछि ओके मु सिए ताकू सपोर्ट कला सर्बिया पटे की आसीगला रूसिया आसीला ओके तापरे नेक्स्ट 1 अगस्त 1914 1 अगस्त 1914 रे कोन हैला जर्मनी डिक्लेयर्स वार ऑन रूसिया तापरे एबे जर्मनी कोन कला रूसिया विरुद्ध रे एबे सिए युद्ध डिक्लेयर कर देला ओके काहे की ना ऑस्ट्रिया सर्बिया को करिथिला किंतु एबे जेहेतु सर्बिया को रूसिया सपोर्ट करूची तेणु जर्मनी कोन कला रूसिया ऊपर अटैक करिबा पई चाहिला जे काहे की तू सर्बिया को सपोर्ट कलु ओके सेया ही लिखा हिची 1 अगस्त 1914 रे कोन हैला जर्मनी डिक्लेयर्स वार ऑन रूसिया ठीक अछि तापरे देखिबा तापरे पुणी 3 अगस्त रे कोन हैला देखंतु ना 3 अगस्त 1914 रे 3 अगस्त 1914 रे कोन हैला दुई दिन परे जर्मनी डिक्लेयर्स वार ऑन फ्रांस ये एपर्यंत हमर युद्ध केवल डिक्लेयर हे चलीची ओके 28 जुलाई रु स्टार्ट हे एबे 3 अगस्त पर्यंत आसिलानी प्रथमे कोन हैला 28 जुलाई रे ऑस्ट्रिया डिक्लेयर करिथिला सर्बिया विरुद्ध रे युद्ध घोषणा 31 जुलाई रे कोन हैला रूसिया कोन कला सर्बिया को सपोर्ट कला ओके 1 अगस्त रे कोन हैला एबे जर्मनी युद्ध डिक्लेयर कला रूसिया पई काहे कि ना रूसिया सर्बिया को समर्थन करूचे सेति पई ओके तापरे 3 अगस्त रे कोन हैला एबे जर्मनी युद्ध डिक्लेयर कला फ्रांस पई ओके कंफ्यूज लागुची कंफ्यूज किछि हेबार नै बारंबार बारंबार को डेट रे कोन हेतिला 4-5 थर देखि नेबे ताहले मने रहि जिवो ओके तापरे जर्मनी डिक्लेयर्स वार ऑन फ्रांस काहे कि से पुनी फ्रांस को अच्छा एथिरे आमे कोन पढिले ना प्रथमे ऑस्ट्रिया को समर्थन करूथिला जर्मनी किंतु सर्बिया को जतेबेले रूसिया समर्थन कला एबे रूसिया एग्नेस्ट रे किए गला ना जर्मनी काहे कि ना सिए काहे कि रूसिया सर्बिया को समर्थन कला बोली सिए युद्ध घोषणा कला किंतु एठी फ्रांस बिचरा कोन करिथिला फ्रांस रो जो किछि दोष नथिला फ्रांस रो दोष एया जे सिए अलाइज थिला कहार अलाइज ऑफ रूसिया आमे पूर्वरु पढ़ीचे मने पकांतु जतेबेले आमे डुआल एंटेंट विषय पढ़ीथिले डुआल एंटेंट केबे हेइथिला ना सेटा 1894 रे हेइथिला डुआल एंटेंट काहा काहा भितरे हेइथिला रूसिया एवं फ्रांस भितरे हेइथिला ओके ताहले एबे रूसिया रो बंधु किए थिला बंधु देश थिला फ्रांस सेइथि पई प्रथमे जर्मनी रूसिया विरुद्ध रे युद्ध घोषणा कला पुणी 2 दिन परे से कोन कला ना फ्रांस विरुद्ध रे पुणी युद्ध घोषणा कला ओके बुझिला काहे कि से रूसिया को अटैक कला काहे कि ना रूसिया सर्बिया को समर्थन कला सेति पई पुणी काहे कि फ्रांस को अटैक कला ना फ्रांस रूसिया रो बंधु थिला से माने अलाइज थिले डुअल एंटेंट रे से माने पार्टिसिपेट करथिले ओके नेक्स्ट 4 अगस्त रे पुणी कोन हला ता दिने परे कोन हेछि ना जर्मन आर्मीज मार्च थ्रू बेल्जियम ओके बेल्जियम टू फ्रांस ताहले एबे तांकर युद्ध आरंभ हे गला 4 अगस्त रे कोन हला ना जर्मनी मार्च करी करी आगे आगे तांकर सैन्य सामंत सहित ये फ्रांस आड़ को जाउचंती एवं फ्रांस जिबा बाटरे से बेल्जियम को नष्ट करी करी जाउचंती ओके ताहले हमें मैप रे जदी देखि नेबा आपण क्लियर हे जिबे जिंसटी देखंतु ता पर स्लाइड रे हमर थिबो देखंतु एटा होउची हमर मैप यूरोप रो से समय रे
एथिरे आमे देखिबा एबे आमे कोन पढुचे ना जर्मनी अटैक करूची एबे जर्मनी 4 अगस्त रे कोन करला ना एटा फ्रांस सी फ्रांस आडू को आसुची फ्रांस आडू को आसिला बेलकू एठी बेल्जियम एटा देखंतु ए जो ऑरेंज कलर रो एटा होची बेल्जियम तो सी बेल्जियम दे के फ्रांस आडू को आसुची ओके आमे कोन पढिले जर्मनी रूसिया सहित शत्रुता अछि सी सेति पय ता सहित कोन युद्ध करिवो बोली कहिला किंतु एबे फ्रांस सहित से कहिला कि जेहेतु सी रूसिया रो बंधु आमे फ्रांस सहित भी युद्ध करिबा किंतु बिचारा बेल्जियम रो कोन भूल रहिला काहे कि नाही फ्रांस जीवा रास्ता रे बेल्जियम पड़े तेणु सी सेही रास्ता रे आसिला बेलकू बेल्जियम को मध्य बहुत सारा क्षय क्षति करिकी जर्मनी गला तापर देखंतु कोन हेजे जेहेतु बेल्जियम पाखरे एठी हमर यूके अछि यूनाइटेड किंगडम अछि एबे यूनाइटेड किंगडम मध्य बेल्जियम को सपोर्ट करिवो ओके जेहेतु जर्मनी बेल्जियम भितरे पशिकी आसुची बेल्जियम को एठी से क्षति पहुंचौची ताहले बेल्जियम जर्मनी रो सपोर्ट करिवो कि नाही ताहले ये कहा पटे हेबो रूसिया पटे रूसिया हमर को पट साइड रे थिला अलाइड पावर रे थिला ओके रूसिया रो बंधु एबे फ्रांस मध्य अलाइड पावर रे अछि एबे बेल्जियम मध्य कहा सपोर्ट रे हेगला अलाइड पावर ओके तापरे यूनाइटेड किंगडम मध्य तांको सपोर्ट करिवो यूके मध्य ब्रिटेन मध्य तांको पटकू आसीଯିବ ओके आगକୁ ସେଇ ସବୁ ଆମେ ପଢିବା ଦେଖନ୍ତୁ ओके एठी ଟିକେ एठी कंफ्यूज हेबे नाही देखନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ जोटा पढुचे सेटा बेल्जियम एपट साइड रे कोउटा आसुची अलाइड पावर पटे रूसिया फ्रांस पाखକୁ आसीबा बेले एबे बाटर से बेल्जियम को नष्ट करिकि जाउची ओके किंतु एठी एटा बुल्गेरिया ओके सेंट्रल पावर पटे बुल्गेरिया थिला बुल्गेरिया और बेल्जियम भितरे कंफ्यूज हेबे नाही ओके ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा तापरे देखंतु ब्रूटल ट्रेंच वारफेयर वाज स्टार्टेड बाय जर्मनी तापरे एबे युद्ध आरंभ हे जाईची एवं युद्ध रे जर्मनी कोन करूची ना ट्रेंच वारफेयर रो एठी से इस्तेमाल करूची ये मध्य क्वेश्चन रे पड़े को युद्ध रे प्रथमे ट्रेंच रो व्यवहार करा जायतिला ट्रेंच कोन ना जो गातो खोली की भितरे भितरे जाई की लुचि की कोन करंती ना गुली करंती ओके ट्रेंच रो व्यवहार करा जायतिला सेते बेले ब्रूटल ट्रेंच वेरफेयर वाज कोउथिरे ना किए करितला जर्मनी करितला ठीक अछि नेक्स्ट सेंटेंस इन 1970 टू इवेंट्स चेंज द कोर्स ऑफ द वॉर ओके ताहले जेते बेलकू 1900 एते सब युद्ध हे गला किंतु 1917 बेलकू एमिति दुईटी घटना घटिला जहा द्वारा युद्धर मोड़ ही परिवर्तन हे गला एते पर्यंत देखा जाउतिला ना जर्मनी बहुत प्रभावशाली थिला बहुत प्रादुर्भाव थिला एवं धीरे धीरे से युद्ध को जीति मध्य जाउतिला किंतु 1917 रे दुईटी इंसिडेंट एई भଳି हैला जहा द्वारा युद्धर पूरा गतिपथ परिवर्तन हे जाइतिला जानिबा ताहले से दुईटी पॉइंट कोन से दुईटी कारण कोन यूएसए जॉइंट द अलाइज ओके अलाइज पटे अलाइड पावर पटे अमेरिकार योगदान देबा गोटे कोन से युद्धर गति को परिवर्तन करिथिला एवं रूसिया कोन करिथिला विथड्रॉ फ्रॉम द वार ताले युद्धर शेष पर्यंत रूसिया युद्ध रे रही नथिला युद्ध सरीथिला 1918 रे किंतु 1917 मसिया बेलकू रूसिया कोन करथिला युद्ध रु कोन अवसर नै जाइथिला काहे कि ना सेते बेले सेठी रूसियन रिवोल्यूशन स्टार्ट हे जाइथिला मी या पर क्लास से हमर मध्य सिलेबस रे अछि रूसियन रिवोल्यूशन विषय हमें पढिबा ओके ताहले एठी मने रखिबे टू मेजर कजेस टू मेजर कजेस दैट चेंजेस द मोड ऑफ द वार ओके दुईटी कारण पे युद्धर मोड परिवर्तन हेतिला कोन से गुडा ना अमेरिका रो योगदान देबा ताहले एठी मने रखिबे अमेरिका को साइड रे जोग देइथिला अलाइड पावर पटे एवं आउ कोन हैला ना रूसिया केबे आउट हे जाइथिला देखिबा आगो को 1917 ओके तापरे जर्मनीज रिजम्पशन ऑफ सबमराइन अटैक्स ऑन यूएसए सो यूएसए जॉइन इन 1917 ताहले एमिति कोन हैला जहा द्वारा अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वार रे जॉइन हेतिला आमे देखिले एई सब कारण कोठी घटुची एई सब यूरोप रे होची प्रथम विश्व युद्ध रो सूत्रपात कोठी हैला यूरोप रे हैला ओके तापरे आमे देखिले मैप रे काहा को देखिले जर्मनी को देखिले ओके मैप रे आमे देखिले जर्मनी तापरे फ्रांस एई सब एरिया को आमे देखिले किंतु एठी तो अमेरिका नाही ये तो गोटे अदर कंट्री एवं बहुत दूर रे अछि ओके फार माने याठू बहुत दूर रे अछि काठू एई सब जर्मनी फ्रांस ऑस्ट्रिया हंगेरी रूसिया एमाने पाख पाख थिले तेणु एमानंको भितरे शत्रुता उत्पन्न हेबा स्वाभाविक जिंस किंतु अमेरिका काहे कि जोग देला फर्स्ट वर्ल्ड वार रे एमिति कोन घटिला जहा द्वारा अमेरिका बाध्य हेतिला प्रथम विश्व युद्ध रे जॉइन हेबा पाए
ओके सेही कारणटी हैला जर्मानीज रिजम्पशन ऑफ सबमराइन जर्मनीर सबमराइन कौन कला ना यूएसए को अटैक कला केबे 1917 रे ओके सीए बिचरा चुपचाप निरीह भाबरे थिला जेहेतु जर्मनी कौन कला ना अमेरिका ऊपर अटैक कर देछि ओके तेणु सीए कौन कला 1917 रे जॉइन है ओके को पटे ना अलाइड पावर पटे तापरे ताले रूसिया कहीं पळेला ना रूसियन रिवोल्यूशन हेबा द्वारा रूसिया रे 1917 रे कौन हेतिला ना रूसियन रिवोल्यूशन बा रूसियन विप्लव देखा देइथिला जेहेतु तांको देशर लोक माने आंदोलन करूचंती सेमाने युद्ध करबा पई फर्स्ट वर्ल्ड वार रे आसीबा पई मनोवृत्ति देखौ नाहंती तेणु किभଳି ଭାବରେ ରୁଷିଆ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ରେ ଜଏନ ହବ ତ ସିଏ ୱିଥଡ୍ର କରିନେଲା କାହିଁକି ନା ଫର ରୁଷିଆନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ୱାର 1 ୱାଜ ଓନ୍ ବାଇ ଆଲାଇଜ ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିଲା କିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର କୁ କିଏ ଜିତିଲା ନା ଆଲାଇଜ ପାୱାର ଜିତିଲେ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେରିକାର ଯୋଗଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଓକେ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଅଛି इट लास्टेड 4 इयर ताहले एई युद्ध हमर केबे हैला एवं केबे सरीला 4 वर्ष पाखापाखी एई युद्ध हेइथिला 28 जुलाई 1914 रु आरंभ हेइकी सरीथिला केबे डेट मने रखिबे 11 नवेम्बर 1918 रे सरीथिला ओके ताहले एतिकी पर्यंत आमे कोन पढिले को डेट रे कोन घटिथिला तांकर से ऑस्ट्रिया रो युवराजंकर हत्या हेइथिला जून 28 ठारू आरंभ करिकी तापरे जुलाई 28 रु 1 अगस्त रे कोन हैला 3 अगस्त रे कोन हैला 4 अगस्त रे कोन हैला एई सब आमे देखिले सीरियली कोन हैला एवं फाइनली अमेरिका रो योगदान देबा परे कोन हैला युद्धर मोड़ परिवर्तन हैला एवं अलाइज पावर एठी युद्ध जीती गला ओके ताहले फास्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट हे गला गोटिए दल जितिले गोटिए दल हारिले तापरे कोन हला युद्ध जितिबा हारिबा परे एठी खेलर परिसमाप्ति घटिनी या आगो को बहुत किछि घटिची चलंतु देखिबा नेक्स्ट स्लाइड रे तापरे आमे पढिबा आजिरो हमर मेन टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेस देखिले केमिति वार ब्रोक आउट हला युद्ध हेला केमिति किए जितिले किए हारिले आमे जानि गले एबे देखिबा तार फलाफल कोन हला कॉन्सिक्वेंसेस कोन हला देखंतु कॉन्सिक्वेंसेस रे प्रथमे जदि आमे देखिबा एटा होची हमर सोशल कॉन्सिक्वेंसेस सामाजिक परिवर्तन कोन सब घटिथिला युद्ध पूर्वरु यूरोप रो समाज को भली भाबरे थिला एवं युद्ध परे से समाज रे किछि परिवर्तन घटिथिला किछि पॉजिटिव चेंज हेतिला किछि नेगेटिव चेंज हेतिला आसंतो से सब डिस्कशन करिबा देखंतु प्रथम कारण हैला बर्थ रेट डिक्लाइन हे गला शिशु जन्म हार एठी कमी गला आपण कहिबे युद्ध सहित शिशु जन्म हार कमीबार कोन कारण अछि कारण अछि जेहेतु सबु जाक कंट्री सेते बेले युद्ध रे लिप्त थिले तो बहुत सारा लोकंकर जीवन जायथिला एवं युद्ध को लढुथिले को माने साधारणतः जो माने यौवन प्राप्त जो माने कोन यंग एज रो लोक से माने युद्ध लढुथिले एवं युद्ध कोन कोन बहुत जनकर डेथ हेतिला प्राय केते लोक एठी मरिथिले मु लेखिछि बदे मिलियन एते मिलियन लोकंकर डेथ हेतिला जदि एते यंग पीपुलंकर मृत्यु होउची ता परे आगो को जेनरेशन बढ़िबो किपरि ओके सेहिथि पई बर्थ रेट एठी डिक्लाइन हे जायथिला सेया ही लेखा हिची देखंतु बिकॉज मिलियंस ऑफ यंग मेन जो माने रिप्रोडक्टिव स्टेज रे थिले सेई मानकर ही सेई समय रे युद्ध रे डेथ हे गला एवं सिविलियन लॉस्ट देयर लैंड्स एंड फ्लेड टू अदर कंट्रीज जेतिकी भी लोक बंचिले से माने आउ सेई कंट्री रे रहिले नाही भय कारणरू किंबा तांकर जो जागा थिला सेई जागा मध्य चाली गला से माने खाइबा को पाइलेनी एई सब विभिन्न असुविधा कारणू से माने अलगा देश को पळी गले ओके नेक्स्ट रोल ऑफ ओमेन चेंज एठी पूर्वरु से यूरोप रे स्त्री मानकर भूमिका जहा थिला ओमेन मानकर जहा रोल थिला युद्ध परे तांको रोल चेंज हे गला जेहेतु तांको हस्बैंड मानकर डेथ हे जाईची तेणु तांको परिवार रो भरण पोषण पई सेमानंकु ही किछि गोटे पदक्षेप नेबार थिला सेमाने कोन कले ना दे प्लेड ए मेजर पार्ट इन रिप्लेसिंग मेन मानंकु रिप्लेस कले एवं तांको बदल रे एमाने फैक्ट्री को काम करबा को गले ऑफिस को काम करबा को गले ओके ସେତେବେଳର ଯୋଉ ସମାଜ ଥିଲା 1914 ରୁ 18 ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେତେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ନଥିଲା ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ନିଂ ମେମ୍ବର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନେ ମେନ୍ କୁ ରିପ୍ଲେସ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଅଫିସରେ ଯାଇକି କାମ କଲେ ओके नेक्स्ट ताले एटा गोटे पॉजिटिव मध्य ओके जदियो बाध्य होई कि से काम कले किंतु किछि तो गोटे कोन पदक्षेप नेले ओके आगो को बढ़िले
तापरे मेनी कंट्रीज गेव ओमेन मोर राइट्स या पर धीरे धीरे अन्य कंट्री माने मध्य जानिले एवं सी ओमेन माननकु तांकर कोन आहुरी अधिकार से माने प्रोवाइड करले आफ्टर द वार हैड एंडेड इंक्लूडिंग द राइट्स ऑफ वोट या सहित वोट रो राइट मध्य तांको प्रोवाइड करा गला बहुत सारा कंट्री रे सेते बेले ओमेन माननकु कोनोसी वोट देबार अधिकार नथिला केवल पुरुष माने ही भोट दे पारुथिले किंतु प्रथम विश्व युद्ध पर एई सब समाज रे परिवर्तन घटितिला केवल जे यूरोप रे ताहा नुहे यूरोप को देखिकी मध्य एई वर्ल्ड वार रु अन्य कंट्री माने मध्य शिखिले एवं से माने नारी माननकु किछि अधिक कोन तांकर डेवलपमेंटल वर्क रे से माने किछि काम कले तांकु मध्य विभिन्न एक्टिविटीज रे एंगेज करेले एवं बहुत सारा राइट बहुत सारा अधिकार प्रोवाइड करा गला जहा भितरु हमर राइट टू वोट अन्यतम ओके तो ये थिला हमर सोशल कॉन्सिक्वेंसेस नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस कोन नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस होची इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ओके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस एथुरु हमें जानी पारुचे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कोन अर्थनैतिक कोन परिणाम घटिथिला ऑब्वियसली जदि युद्ध 4 वर्ष धरि लागि रहिबो बहुत सारा लोक तो मृत्युवरण कले आमे देखिले जहा फल रे हमर बार्थ रेट कमी जाउची ता सहित बहुत धन जीवन मध्य नष्ट हैला ओके विभिन्न प्रकार हाथ हथियार से माने व्यवहार करथिबे अधिक धन संपत्ति से कोउथरे विनियोग करले ना सेई देशर जो सरकार तांकर थिला से कोन कला अधिक धन संपत्ति लोकंकर कल्याण काम रे विनियोग न करिकी ये अस्त्र शस्त्र निर्माण काम रे टंका को व्यर्थ कले ओके ताहले कोन हबो निहाती भाबरे से गोटे नेगेटिव पॉइंट आडको गति करिवो देखंतु दिस वार कॉस्ट द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ए लॉट ऑफ मनी बहुत सारा एठी धनर नष्ट हेतिला जर्मनी एंड ब्रिटेन स्पेंड अबाउट 60% ऑफ द मनी ऑफ देयर इकोनॉमिक प्रोडक्शन एठी सबुटो अधिक खर्च कहार हेतिला ना जर्मनी एवं ब्रिटेन रो जांकर जेति की प्रोडक्शन होउतला से जेति की उत्पादन करूथिले तार 60% से केवल कोन करूथिले ए युद्ध रे विनियोग करूथिले युद्ध रो अस्त्र शस्त्र रे से ताको खर्च करूथिले ओके तापरे कंट्रीज हार्ड टू रेज टैक्सेस एंड बोरो मनी फ्रॉम देयर सिटीजन तापरे कोन हला जेहेतु युद्ध परे एमती फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखा देला आर्थिक कोन बहुत प्रॉब्लम आसीतिला तेनु से माने कोन कले ना तांकू टैक्स बढ़ेई देले सरकार एठी कोन कले लोक मानक ठारू अधिक टैक्स नेले आगुरु जेति की टैक्स नउतिले ताकू 2 गुणा 3 गुणा कर देले ओके आउ कोन कले ना बोरो मनी फ्रॉम देयर सिटीजन तांकर लोक मानक ठारू पैसा मध्य धार निया गला अच्छा ताले एबे कोन सरकारकर केवल एमिति व्यवस्था थिला ताले लोक मानकर व्यवस्था किपरि थिला लोक मानक अवस्था मध्य बहुत शोचनीय थिला आमे देखिले तांकर सोशल कंडीशन सोशल कॉन्सिक्वेंसेस रे तांकर कोन हस्बैंड माने नाहंती डेथ करि जाइचंती स्त्री माने जाइके केते परिश्रम करिके रोजगार करचंती ता परे जदि तांको ठारू डबल टैक्स कलेक्ट करा जिवो ओके ता परे जदि तांको सिटीजन को पाखरु आहुरी मनी धार निया जिवो ताले तांको पाखरे आसीबो कोठु टंका ताहले एठी कोन हला ना हमर इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट थिला से बहुत डाउन हे गला ओके अर्थनैतिक अवस्था तांकर बहुत स्वच्छळ आडको गति कला दे आल्सो प्रिंटेड मनी इन ऑर्डर टू बाय वेपन्स दिस लेड टू इन्फ्लेशन ताहले एठी सरकार कोन कला ना बहुत रु बहुत टंका छपेला कहिबे बहुत टंका छपेला जदि बहुत भलो काम ता द्वारा कोन हबो ना तांकर आर्थिक अवस्था एठी कोन सुदृढ़ हेई परिबो किंतु ऑलरेडी हमें पढ़ी सारी जे इकोनॉमिक्स रे जो मनी चैप्टर थिला हमें पढ़ी जे आपण मने पकांतु मनी एंड बैंकिंग रे गोटिए टर्म आसीथिला इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जाको हमें मुद्रास्फीति बोली कहउतले इन्फ्लेशन रे हमें कोन देखिले जदि लोकंक पाखरे टंका बढ़ी जाउची ताहले तांकर किनिबार कैपेसिटी मध्ये बढ़ुची तांकर डिमांड अधिक होउची आ डिमांड तुलना रे जदि सप्लाई नाही ताहले कोन हबो ना इन्फ्लेशन क्रिएट होउतला ओके सेही भଳି भाबरे जदि तांको सरकार एठी बहुत सारा मुद्रा छपेई देबे ताहले लोकंक पाखरे पैसा ही पैसा रहिबो किंतु पैसा थिले करिवे कोन खाइबा पई खाद्य नथिबो ओके ताहले मेन जिंस से माने पाइबे नाही ताहले ये या द्वारा कोन हेतिला इट्स लेड टू इन्फ्लेशन या द्वारा इन्फ्लेशन क्रिएट हेतिला ये थिला हमर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस तापरे जिबा नेक्स्ट स्लाइड को नेक्स्ट स्लाइड रे हमें देखिबा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बा हमर ये होचे राजनैतिक कारण राजनैतिक हमर परिणाम कोन हैला ना वर्ल्ड वार 1 ब्रोट एन एंड टू 4 मोनार्कीज वेरी इंपोर्टेंट ए पॉइंट को मने रखिबे वेरी इंपोर्टेंट एथ्रु क्वेश्चन आसे जे चारिटा मुख्य मोनार्की को एठे चेंजेस करा गला मोनार्की कोन ना सेते बेले राजा शासन चलीथिला चारिटा बड़ कंट्री रे सेते बेले राजांकर शासन चलीथिला ता पुओ राजा होतिले किंतु ये खत्म हे गला फर्स्ट वर्ल्ड वार पुरे ए जो मोनार्की सिस्टम ता ही
कौन है ना एंड हो गला जेमिति कि मने रखिबे रूसिया ରୁଷିଆରେ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ ସାର୍ ନିକୋଲସ୍ ଟୁ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 1 ସମୟରେ କୋଉ ଦେଶର କିଏ ରାଜା ଥିଲେ ଓକେ ରୁଷିଆର ରୁଲର ଥିଲେ ସାର୍ ନିକୋଲସ୍ ଟୁ ତାପରେ କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଟୁ ଥିଲେ ଜର୍ମାନୀର ତାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜୋସେଫ ଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଏବଂ ସୁଲତାନ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ ଆଲ ଦିନ ଥିଲେ ତୁର୍କୀର ओके क्वेश्चन रे पड़े जे फास्ट वर्ल्ड वार टाइम रे हमर रूसिया रो किए थिले सेते बेलकु शासक ओके किबा पड़ी जिवो तुर्की रो किए थिले मने रखिबे रूसिया रो थिले सार निकोलस टू काइजर विलियम टू थिले जर्मनी रो फ्रांसिस जोसेफ थिले ऑस्ट्रिया रो सुल्तान मोहम्मदन वाहिद अल दिन थिले तुर्की रो जे कि लास्ट खलीफा से तुर्की रो लास्ट खलीफा किए थिले ना ହଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଲିଟିକାଲ କଜ ରେ କଣ ହେଲା ନା ପଲିଟିକାଲ କଜ ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ରାଜା ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସାର୍ ନିକୋଲସ୍ ଟୁ ଥିଲେ ରୁଷିଆର ଶାସକ ସେତେବେଳକୁ ଏବଂ କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଟୁ ଥିଲେ ଜର୍ମାନୀର ଶାସକ ଓକେ ସେମିତି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜୋସେଫ ଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଶାସକ ଏବଂ ସୁଲତାନ ମହମ୍ମଦାନ ୱାହିଦାଲ ଦିନ ଥିଲେ ତୁର୍କୀର ଶାସକ କି ମନେ ରଖିବେ ରୁଷିଆ ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଏଇମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ରୁଲର ସେତେବେଳକୁ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଏମ୍ପେରର ଆମେ ପଢୁଛେ ଯେ ଫୋର ମନାର୍କି ସେତେବେଳକୁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ରାଜା ଶାସନ ଓକେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଖଲିଫା ତୁର୍କୀର ଲାଷ୍ଟ ଖଲିଫା ହଉଛନ୍ତି ଅବଦୁଲ ଅଲ ମାଜିଦ ମନେ ରଖିବେ ଅବଦୁଲ ଅଲ ମାଜିଦ ହଉଛନ୍ତି ତୁର୍କୀର ଲାଷ୍ଟ ଖଲିଫା ଖଲିଫା କିଏ ନା ତାଙ୍କର ମୁସଲିମ ଲିଡର ଯିଏ ଥିଲେ ତୁର୍କୀର ମୁସଲିମ ଲିଡରକୁ ଖଲିଫା କୁହାଯାଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ଯେତେବେଳକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢୁଛେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କଣ ପଢୁଛେ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପଢୁଛେ ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ତୁର୍କୀର ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଆମର ଯୋଉ ମୁସଲିମ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ପଢୁ ଓକେ ମନେ ରଖିବେ ତୁର୍କୀରେ ମୁସଲିମ ଲିଡରଙ୍କୁ ଖଲିଫା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଖଲିଫା ହଉଛନ୍ତି ଅବଦୁଲ ଅଲ ମାଜିଦ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ନ୍ୟୁ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ୱେଆର କ୍ରିଏଟେଡ ଆଉଟ ଅଫ ଓଲ୍ଡ ଏମ୍ପାୟାର୍ସ ତାହେଲେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଏମ୍ପାୟାର୍ସ ଥିଲା ତାହା ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରୁଷିଆ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ଗେଭ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ପୋଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ରୁଷିଆକୁ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ କଣ କଲା ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ତାକୁ କିଛି ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଡିଟେଲ୍ସ ଭର୍ସାଇଲ ଟ୍ରିଟିଜ ରେ ପଢିବା ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ countries of middle east were put under the control of great britain middle east countries ମାନେ କାହା control କୁ ଆସିଲେ great britain ର control କୁ ଆସିଗଲେ ଓକେ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ର control କୁ ଆସିଲେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପଲିଟିକାଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସିଜ ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ୟାରିସ ପିସ୍ କନଫରେନ୍ସ ବା ପ୍ୟାରିସ ରେ ହେଇଥିବା ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ କଣ ଥିଲା ଓକେ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀର ଅର୍ଥ କଣ ଓଭିୟସଲି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବେ ତାହେଲେ କିଏ ନେଇଥିଲେ କିପରି ନେଇଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା It was a set of formal and informal diplomatic meeting in 1919 ରୁ 1920 ଓକେ 1919 ରୁ 1920 ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ୟାରିସ ପିସ୍ କନଫରେନ୍ସ କାହିଁକି ନା ଏଟା ପ୍ୟାରିସ ରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ୟାର ଏମ୍ କଣ ଥିଲା ନା ପିସ୍ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା okay the purpose of this meeting was to establish peace after the world war ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସବୁ ଦେଶରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ସ୍ଥାପନ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ୟାରିସ ପିସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଓକେ ତାପରେ ଦ ଭିକ୍ଟ୍ରିଜ ଆଲାଇଜ ସେଟ୍ ଦ ପିସ୍ ଟର୍ମସ୍ ଓକେ ପିସ୍ ଟର୍ମସ୍ ଫର ଦ ଡିଫିଟେଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାୱାର୍ସ ଏଇ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଥିଲା ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ଥିଲା ତାକୁ କିଏ ଡିସାଇଡ କରିଥିଲେ ନା ଯୋଉମାନେ ଭିକ୍ଟ୍ରିଜ ହେଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ ଆଲାଇଡ ପାର୍ଟି ମାନେ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ଜିତିଥିଲେ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରିର ମେମ୍ବର ମାନେ ଡିସାଇଡ କଲେ ଯେ ହାରିଥିବା କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଣ କଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ନ ଆସୁ ଓକେ ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଡରିବେ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଭୟ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପ୍ୟାରିସ ପିସ୍ କନଫରେନ୍ସ ରେ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନା ସବୁ ଜିତିଥିବା କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଲାଇଡ ପାୱାର ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା
नेक्स्ट स्लाइड होची ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स भेरी भेरी इंपोर्टेंट ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स जोटा कि आमर परे पर मुहूर्त रे ये आमर सेकेंड वर्ल्ड वार पाई गोटे प्रमुख कारण हबो ओके ऑन जून 28 1919 वर्ल्ड वार 1 ऑफिशियली एंडेड मन रखिबे ताहले 1919 जून 28 रे कोन हैला ना वर्ल्ड वार 1 कोन हैला ऑफिशियली एंडेड हैला विथ साइनिंग ऑफ ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स ओके वर्साइल्स ट्रिटी द्वारा याकू कोन करा गला ना साइन करा जायति दिस ट्रिटी वाज एन attempt to prevent the world from going to another war जोटा मु कहि सारलिनी ए ट्रिटीटा कोन पाई करा जायतिला ना आउ गोटिए युद्ध जेमिति न हो आउ गोटिए विश्व युद्ध न हेबा पई ए सम्मेलनी करा जायतिला ए ट्रिटी साइन करा जायतिला या भितरे गोटिए पॉइंट आसुची हमर वार गिल्ड क्लॉज मन रखिबे ता अर्थ काहाकू ए वार गिल्ट बोली धरा जायतिला अर्थात ए युद्धर प्रमुख कारण किए थिला एवं काहा भूल पाई प्रथम विश्व युद्ध हेतिला ना जर्मनी मन रखिबे जर्मनी वाज फोर्स टू एक्सेप्ट फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वार ताहले ए युद्धर प्रमुख कर्ता धर्ता सब किए थिला ना जर्मनी थिला सिए ही प्रमुख कारण थिला युद्धरे आरंभ करिबा पई ओके तापरे टेरिटोरियल कोज कोन थिला टेरिटोरियल रो अर्थ होची जागा को नेकी जो कोन थिला ना क्लॉजेस थिला फ्रांस रिजाइड अल्सस एंड लॉरेंस रीगेन ओके तो फ्रांस मने पकांतु आमे फर्स्ट क्लास से कोन पढिथिले ना फ्रांस रो ए दुईटा एरिया अल्सस एवं लॉरेन ये काहा को देइथिला जर्मनी नहीं जाइथिला फास्ट जो युद्ध हेइथिला से युद्धर ना कोन थिला मते आपण कमेंट सेक्शन में लिखिकी जणैबे ना प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हेबार जो क्लास हमें करिथिले सेथिरो प्रथम युद्ध ही जर्मनी एवं फ्रांस सहित थिला जोथिरे कि फ्रांस हारि जाइथिला एवं हारिला परे तार ए आलेस एवं लॉरेन ए दुईटा जागा ताकू जर्मनी को हस्तांतर करिवा पे पड़िथिला आ एबे जते बेले वर्ल्ड वार 1 सरी गला सेते बेले टेरिटोरियल गेन हैला ये कोन कला फ्रांस तार से दुईटी जागा पुणी थरे फेरी पाइला ओके तापरे नेक्स्ट होची जर्मनी ceded territory on neighboring countries like France, Belgium, Poland lost all its overseas colonies. ओके ताहले जर्मनी को कौन करा गला ना तार सबु नेबरिंग कंट्री जेमति कि फ्रांस बेल्जियम पोलैंड समस्त को कौन करा गला ना समस्त को ताको किछि किछि जागा देबा को पड़िथिला ओके तापरे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट स्लाइड होची मिलिटरी रेस्ट्रिक्शन करा जायथिला जर्मनी मिलिटरी वाज सिवियरली लिमिटेड इन साइज आमे देखिले सेते बेलकू जर्मनी रो स्वप्न कोन थिला ना वर्ल्ड वार 1 पूर्वरु से स्वप्न देखुतिला सबुटु बड़ गोटे पावरफुल कंट्री से हबो बोली ओके सेही अनुसार से तार आर्मी को स्ट्रांग करूतिला किंतु से आर्मी को ही एठी लिमिटेड कर दिया गला तार साइज को बहुत परिमाण रे कमे दिया गला ठीक अछि आउ कोन हैला कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग रिडक्शन ऑफ इट्स आर्मीज तार आर्मी को कमे दिया गला नेवी को कमे दिया गला एवं एयरफोर्स को मध्य कमे दिया गला ओनली 1000 ट्रूप्स ये रखी पारिबो एवं प्रोहिबिशन ऑफ हेवी टैंक कोनोसी प्रकार हेवी टैंक रो व्यवहार करिवोनी किबा एयरक्राफ्ट रो मध्य सी यूज करि पारिबो नाही ओके ताले ये बहुत गुडिये जिंस जर्मनी को एठी बारण करा गला जोटा कि ताकू गुडिये सख्त धक्का लागितिला ओके आउ कोन करा गला देखंतु डीमिलिटाराइजेशन ऑफ राइन लैंड रीजन वेरी वेरी इंपोर्टेंट जर्मनी रो राइन लैंड रे कोन करा गला ना ताकू डीमिलिटाराइजेशन करा जायतिला डीमिलिटाराइजेशन करा गला ओके सी एथि कोनोसी माने आर्मी रखी परिबो नाही तापरे नेक्स्ट होची हमरो रिपेरेशन ओके ताहले एथिरे ताकू दोषी साब्यस्त करा गला एवं कोन करा गला जर्मनी वाज रिक्वायर्ड टू पे सब्सटेंशियल रिपेरेशन अर्थ होची भरण पोषण देबा क्षतिपूरण देबा ओके ताहले जेहेतु जर्मनी को एठी मुख्य आसामी बोली धरा होची ता पाई युद्ध हेची बोली कुहा होची तेनु सीए रिपेरेशन दबो क्षतिपूरण दबो ता पाई जो मानकर युद्ध हेची अलगा कंट्री रे जो क्षय क्षति हेची ताको से भरण पोषण करिवो ओके Germany was required to pay substantial reparation to the allied countries माने एठी जीति चंती ताले हारी थिबा कंट्री कोन करिवे ना जीति थिबा कंट्री को एठी कोन करिवे ना सपोर्ट करिवे पेमेंट करिवे से माने इकोनॉमिकली तांको किछि जागा किबा पैसा प्रोवाइड करिवे फॉर द डैमेज कॉज्ड बाय द वार which led to significant economic hardship ताहले तांकर जो सब डैमेज हैला ए युद्ध पई जे सब क्षय क्षति हेतिला तार भरण पोषण पई एठी जर्मनी को बहुत सारा माने कोन मूल्य देबा पई पड़िथिला ओके ताहले कोन कोन आउ जर्मनी सहित होउची
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଟ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଛି। ଏ ଟ୍ରିଟିର ନାଁ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। କେବଳ ଭର୍ସାଇଲ୍ସ ଟ୍ରିଟି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଭର୍ସାଇଲ୍ସ ଟ୍ରିଟି ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଟ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ନୁହଁ, ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଆଉ ସବୁ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାୱାର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟ୍ରିଟି ସାଇନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି କି ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଭର୍ସାଇଲ୍ସ ତ ଆମେ ପଢିଲେ, ଏଟା ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ମେନ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ। ଇଏ ଜର୍ମାନୀ ନୁହଁ, ଏଠି ଆପଣ ଜର୍ମେନ ଦେଖିଦେଇକି ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଭାବିବେନି, ଓକେ। ସେଣ୍ଟ ଜର୍ମେନ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଟ୍ରାଇଆନନ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା ହଙ୍ଗେରୀ ସହିତ। ନିଉଲି ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା ବୁଲଗେରିଆ ସହିତ ଏବଂ ସେଭର୍ସ ଟ୍ରିଟି ଏବଂ ଲସେନ ଟ୍ରିଟି କାହା ସହିତ ହେଇଥିଲା? ତୁର୍କୀ ସହିତ। ଏଥିରେ ବୁଝିବାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଟ୍ରିଟି ଗୁଡିକର ନାଁ କେବଳ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସାମ ରେ ଯଦି ପଡେ ଏଇ ସବୁ ଟ୍ରିଟି ଗୁଡିକ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ସେଇଟା ଯେମିତି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଓକେ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ। ଲିଗ ଅଫ ନେସନ, ଆମର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଲିଗ ଅଫ ନେସନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲିଗ ଅଫ ନେସନ କାହିଁକି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଲିଗ ଅଫ ନେସନ ୱାଜ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। କଣ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା ତାର କଜେସ ରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା, ସେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନଥିଲା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସେମିତି କୌଣସି ସଂଗଠନ ନଥିଲା ଯାହାକୁ କି ଯିଏ କି ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ, ଓକେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ୱାର୍ଲଡ ୱାର 1 ପରେ ହେଲା। ଆଜ ଏ ୱେ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ, କଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ନା, ଯଦି କୌଣସି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହୁଏ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କାହା ଭିତରେ, ବିଟୱିନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ବିଫୋର ଦେ ଇରପ୍ଟେଡ ଇନ ଓପନ ୱାରଫେୟାର, ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ହବ? ଲିଗ ଅଫ ନେସନ, ଓକେ। ତାପରେ ଇଟ ଡେଭଲପ 10 ଜାନୁଆରୀ 1920, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ। ୟାକୁ କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? 10 ଜାନୁଆରୀ 1920 ରେ ୟାକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ୟାକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ୟାର ଆଇଡିଆ ଦେଇଥିଲେ? ଆଇଡିଆ ଗିଭେନ ବାଇ ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ, ଯିଏ କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମେରିକାର, ଓକେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ପଡେ ଯେ ଆମର ଲିଗ ଅଫ ନେସନ ଯୋଉ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ତାର ଆଇଡିଆ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର ମଧ୍ୟ କିଏ କରିଥିଲେ? ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ, ଯିଏ କି ୟୁଏସ ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଏନସିନ୍ ଇନ ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଭର୍ସାଇଲ। ତାହେଲେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଭର୍ସାଇଲ ରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ ଯୋଉମାନେ ଆଲାଏଡ ପାୱାର ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲିଗ ଅଫ ନେସନ ସହିତ କଣ ଲିଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଓକେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଲିଗ ଅଫ ନେସନ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ଥିଲା। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ୱାର୍ଲଡ ୱାର 1 ତ ହେଲା, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ପଡିଲା ପରିଶେଷରେ ଦୁଇ ଲାଇନରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପଢିବା ତାହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ୱାର 1 coined as war to end all wars, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏମସିକ୍ୟୁ ରେ ପଡେ, କୋଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ war to end all wars ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଓକେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଏଣ୍ଡ ଅଛି, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି, ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର କୁ ହୁଏତ କୁହାଯାଉଥିବ war to end all wars, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର କୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। But it turned out to be the opposite, ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହିଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶେଷ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଏହା ପରେ ଏତେ ବଡ ଧରଣର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା, ଯେହେତୁ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଭର୍ସାଇଲ ସାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଲିଗ ଅଫ ନେସନ କ୍ରିଏଟ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା, ତାର ଅପୋଜିଟ ହେଲା। କାହିଁକି ନା, ଆମେ ତାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି by ensuring Germany's ruin and political humiliation through the Treaty of Versailles, the post-war settlement provided fertile ground to World War II। ତାହେଲେ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଯେଉଁ ଅପମାନଜନକ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରାଯାଇଥିଲା, ତା ସହିତ ଯୋଉ ଭର୍ସାଇଲ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ମିଲିଟାରୀକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ କମେଇ ଦିଆଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା, ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବନିଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ରୁଷିଆନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ବିଷୟରେ, ଓକେ। ଏଇ କ୍ଲାସଟି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ୟାର ପିଡିଏଫ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ ହେଇଯିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।